Dios Padre, te agradecemos por tu gracia. 귀중한 목사님들과 중직자를 이 자리에 모아주심을 Te 감사드립니다. agradecemos por reunir a los pastores y a los líderes tan importantes aquí. 우리에게 말씀으로 은혜를 주셔서 이 니카라과와 중남미 전체를 살릴 수 있도록 성령으로 역사해 Danos 주시옵소서. gracias con la palabra para que podamos salvar a Nicaragua y a todo el mundo. 복음의 깊은 것을 깨달을 수 있도록 성령으로 역사해 Y 주시옵소서. ora con el Espíritu Santo para que nos percatemos de las cosas profundas del Evangelio. 말씀을 방해하는 모든 흑암 세력이 결박되고 mu너지게 해 주시옵소서. Y permite que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden la palabra sean atadas y echadas fuera. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 우리 다 같이 창세기 3장을 보겠습니다. Veremos todos juntos Génesis 3. 이 창세기 1장, 2장에는 원래 하나님이 어떻게 인간을 창조했는지에 대해서 오전에 설명을 드렸습니다. Explicamos más o menos cómo es que Dios hizo toda la creación en Génesis 1 y 2, ¿verdad? 아무 문제가 없는 존재였습니다. El hombre era un ser que no tenía ningún problema. 우리가 오늘날 보고 있는 많은 문제들이 창세기 1장, 2장에는 없었습니다. Y los muchos problemas que podemos ver el día de hoy no existían en Génesis 1 y 2. 인간은 축복받은 존재였고 El hombre era un ser bendecido. 하나님의 형상으로 하나님과 함께하는 존재였습니다. Y era un ser que estaba junto con Dios y la imagen de Dios. 하나님과 함께 했을 때는 그 어떤 문제도 없었다. Y cuando estaba el hombre junto con Dios no había ningún problema. 많은 축복을 받고 왕권을 가지고 피조계를 다스리는 왕과 같은 존재였다. Y era un ser con muchas bendiciones que era como realeza que tenía la potestad para gobernar sobre toda la creación. 모든 경제적인 축복, 모든 가정의 축복 다 받았습니다. Había recibido todas las bendiciones de la economía, de la familia, todo. 심지어 죽음도 없었습니다. Incluso no había muerte. 완전한 존재였어요. Era un ser perfecto. 그런데 불구하고 하나님이 주신 말씀을 사실은 놓치게 됩니다. Pero a pesar de esto pierde la palabra que Dios le da. 그게 이제 가장 중요한 이 창세기 3장의 핵심인데요. Este es el núcleo más importante de Génesis 3. 창세기 3장을 하나하나 살펴보겠습니다. Entonces vamos a explorar cada punto de Génesis 3. 1절에 보니까 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. En el versículo 1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. 창세기 3장에서 모든 문제가 시작되는데 이 문제의 배경에 누가 있냐? 뱀이 있습니다. Entonces empiezan todos los problemas en Génesis 3, pero ¿quién está al fondo de esto? Es la serpiente. 그냥 생긴 게 아니고 뱀에게서 시작된 문제입니다. Entonces no simplemente ocurrió, sino empieza desde la serpiente. 그럼 뱀이 누구냐? ¿Y qué es la serpiente? 계시록 12장 9절에 보니까 옛 뱀, 곧 사단이라고도 하고 마귀라고도 하는 온 천하를 속이는 자라고 되어 있습니다. Entonces nos dice en Apocalipsis 12:9 que es la serpiente antigua que se le llama diablo o Satanás que engaña a todo el mundo. 뱀이 아니고 뱀 속에 들어간 사단입니다. No es la serpiente en sí, sino Satanás que entró dentro de la serpiente. 사단이 무너뜨리고 사람을 공격할 때에는 눈에 드러나게 공격하지 않습니다. Cuando Satanás quiere intentar hacer caer al hombre, no lo ataca de forma visible, 사단은 자신의 존재를 숨깁니다. sino que él esconde su propia existencia. 눈에 보이지 않는 존재입니다. Es un ser que no se puede ver al ojo. 영적인 존재입니다. Es un ser espiritual. 자신 배경에 숨고 뱀이라는 통로를 통해서 공격하는 겁니다. Entonces él se esconde a sí mismo y ataca a través de la serpiente. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. Y entonces la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer. 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. 자, 창세기 2장 17절에 하나님의 말씀은 누구에게 줬냐면 아담에게 줬습니다. Pero la palabra que Dios había dado en Génesis 2:17, ¿a quién era? Adán. 분명히 창세기 2장 16절 17절을 보면 이 히브리어에는 성수격이 다 들어가기 때문에 2인칭 단수로 아담에게 직접 명령을 Y 주십니다. entonces nosotros podemos ver en Génesis 2:16 y 17, en hebreo es muy claro cuando está hablando en plural o singular o a masculino y femenino, y podemos ver claramente que se lo da a Abraham. 2장 16절 17절에는 아직 하와가 지어지지 않았을 때입니다. Entonces Génesis 2:16 y 17 era cuando Eva no había sido creada aún. 그 이후에 하와를 지으시죠. Y después de esto es que creó a Eva. 이 말씀은 누구에게 줬냐? 아담에게 원래 줬습니다. Entonces esta palabra fue dada a Adán primero. 근데 아담을 공격하지 않고 하와를 공격하고 있습니다. Pero está atacando no a Adán sino a Eva. 하와가 아담에게 사실은 이 말씀을 받았거든요. ¿Por qué? Porque Eva había recibido esta palabra de parte de Adán. 근데 왜 이 아담을 공격하지 않고 하와를 공격하냐? Porque atacó a Eva y no a Adán.
아담이 창세기 2장에서 하나님께 받은 말씀과 지금 하와가 뱀에게 말한 내용을 보면 차이가 있어요. Porque si vemos lo que había escuchado de parte de Dios a Adán y también si vemos lo que a Eva le dice a la serpiente, hay una gran diferencia. 창세기 2장 17절에 보면 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 이렇게 되어 있습니다. Génesis 2:17 nos dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 그런데 오늘 하와는 뭐라고 이야기했냐? 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. Pero ¿qué es lo que dije Eva? No comeréis de él ni le tocaréis. 먹지 말라고 그랬습니다. Dios le dijo: no comáis. 그게 하나님 말씀입니다. Era la palabra de Dios. 근데 먹지도 말고 만지지도 말라 이야기를 합니다. Pero ella dice: no comeréis de él ni le tocaréis. 하나님 만지지도 말라라고 말한 적이 없죠. Dios no le había dicho que no lo tocara. 선악과 만져도 괜찮습니다. Está bien si toca este fruto. 먹지 않으면 되는 겁니다. Entonces simplemente no tiene que comer. 근데 하나님의 말씀을 하와가 이야기를 하면서 하나님 말씀 아닌 다른 것을 섞어 넣습니다. Pero Eva había mezclado algo que no era la palabra de Dios dentro de esto. 벌써 말씀이 섞인 말씀이 들어가죠. Entonces la palabra ya estaba mezclada dentro de ella. 제가 오전에 말했지만 말씀에 따른 것이 섞이면 말씀이 아니라니까. Lo dije también en la mañana, pero si se mezcla algo que no es la palabra dentro de la palabra, es algo que es mezclado. 복음에 다른 것이 섞여 들어가면 그 복음 아닙니다. Entonces si entra algo más al evangelio a mezclarse, no es el evangelio. 비슷한 복음은 복음이 아니라니까. Un evangelio similar no es el evangelio. 하와는 자기가 하나님 말씀 붙잡고 있다고 생각하는데 그게 자기가 붙잡고 있는 게 하나님 말씀이 아니라니까요. Eva pensó que se estaba aferrando a la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios a la que se estaba aferrando. 2장 17절에 보면 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 이렇게 말씀하셨는데요. Y en Génesis 2:17 nos dice: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 너희가 죽을까 하노라 이렇게 Pero 이야기했습니다. ella respondió: para que no muráis. 2장 17절은 분명히 죽는다 강조법을 썼는데 하나를 뺐어요. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en Génesis 2:17? Ciertamente morirás, lo enfatizó y verdaderamente utilizó esa palabra ciertamente. 계시록에 보면 이 말씀에 무엇을 더하거나 무엇을 빼는 자는 저주를 받는다고 되어 En 있습니다. Apocalipsis nos dice que aquel que añada o que quite de la palabra será maldecido. 하나님의 말씀에 다른 것을 집어넣거나 하나님의 말씀을 빼버리면 그 사람 저주를 받는다고 했다. Entonces, si nosotros metemos o quitamos algo a la palabra de Dios, entonces seremos malditos. 근데 하와는 비슷한 이야기를 하는데 하나님 말씀에 뭔가를 더했고 뭔가를 뺐습니다. Pero Eva habló de la palabra de Dios quitándole algo y añadiéndole algo también. 그러면서 하나님이 이렇게 말씀하셨다 그렇게 이야기하고 Y 있어요. diciendo que Dios lo ha dicho así. 하나님의 말씀이 아니기 때문에 사단이 반드시 파고들어서 공격하게 되어 있습니다. Y entonces, como no es la palabra de Dios, Satanás entra y ataca. 자, 하나님이 말씀을 주셨는데 말씀 그대로 믿지 않으면 반드시 파고 들어가서 사람을 무너뜨린다니까. Y entonces si Dios nos da la palabra y no la creemos así como nos la da, entonces Dios entra sobre la persona y la hace caer. 보니까 말씀이 힘이에요. Entonces la palabra era abstracta en 하나님 él. 말씀이 아니에요. No era la palabra de Dios. 그러면 무너뜨린다니까요. Si es así, entonces nos hace caer. 하와를 점검해 보니까 사단이 하와가 가지고 있는 말씀이 하나님의 말씀이 아니야. Y entonces al examinar la palabra de Dios que tenía Eva, no era la palabra de Dios. 그러니까 4절에 하나님의 말씀을 완전히 뒤집습니다. Por eso es que la serpiente, él da lo contrario a la palabra de Dios absolutamente. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 너희가 반드시 죽으리라를 너희가 결코 죽지 않는다 완전히 뒤집었습니다. Entonces el ciertamente morirás lo cambió a no moriréis. Es algo totalmente que es lo opuesto. 그러면서 속입니다. Y lo engaña. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 5절에 이 사단의 말이 완전히 100% 거짓말입니다. Entonces en el versículo 5 ya es una total mentira de Satanás. 자, 너희 눈이 밝아져서 선악을 알게 되고 하나님과 같이 된다. 두 가지 이야기를 했죠. Entonces nos dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Nos dice dos cosas. 너희가 지금은 눈이 어두운데 Entonces ustedes están ahora ciegos. 저걸 먹으면 눈이 밝아져서 선악을 알게 되고 Pero si ustedes comen de este fruto, entonces ustedes sabrán el bien y el mal. 하나님같이 된다. Y serán como Dios. 둘 다 거짓말입니다. Pero ambas son mentiras. 아담과 하와가 지금 선과 악을 압니까 모릅니까? Entonces Adán y Eva sabían el bien y el mal en ese momento o no.
아담과 하와가 지금 선이 무엇이고 악이 무엇인지 압니까 모릅니까? Entonces Adán y Eva, ¿saben qué es el bien o el mal en este punto? 선악과를 먹으니까 알게 됐습니까? ¿Acaso por comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal lo supieron? 이미 아담과 하와는 무엇이 선이고 무엇이 악인지 안다니까. Es que Adán y Eva ya sabían qué es el bien y el mal. 뭘 쳐다보고 압니까? Pero ¿qué es lo que estaban viendo? 하나님이 주신 말씀을 보고 안다니까. Entonces viendo la palabra que Dios nos da podemos saberlo. 선악을 알게 한 나무의 실과를 먹는 것이 악이고 안 먹는 것이 선입니다. Entonces el comer del fruto de la ciencia del bien y del mal es el mal y el no comer es el bien. 하나님의 말씀을 순종하는 게 선이고 순종하지 않는 게 악이라니까. El obedecer a la palabra de Dios es el bien y el no obedecer es el mal. 그걸 먹었기 때문에 아는 게 아니고 이미 하나님 말씀을 받을 때 무엇이 선이고 무엇이 악인지 분명한 기준이 주어진 Y 거라니까요. no es que lo supieron porque comieron, sino que se les dio un estándar claro desde que ellos recibieron la palabra de Dios y de qué es el bien y qué es el mal. 근데 사단은 속입니다. Pero Satanás los engaña. 넌 지금 선과 악을 몰라. Ah, tú no sabes que está bien o mal. 저걸 먹어야 선이 무엇이고 악이 무엇인지 알게 돼. Entonces tú tienes que comer para saber qué es el bien y el mal. 저거 먹으면 하나님과 같이 돼. Y entonces serás como Dios cuando comas de esto. 아담과 하와가 누구라고 그랬습니까? Entonces Adán y Eva, ¿quiénes eran? 하나님의 형상대로 지음받은 자라고 Fueron 했습니다. hechos a la imagen de Dios. 하나님과 이미 거의 비슷한 존재라니까. Ya eran casi iguales a Dios. 이미 하나님과 같이 창조됐다니까요. Eran seres creados como Dios. 선악과를 먹었기 때문에 하나님이 되는 게 아니고 Y no es por comer del fruto de la ciencia del bien y del mal que se vuelven como Dios, 이미 하나님의 아들이라니까. sino que ya eran hijos de Dios. 이미 하나님의 모든 것을 내 것으로 누리는 존재가 아담 하와라니까요. Adán y Eva eran seres que ya disfrutaban de todo lo que tenía Dios como algo propio. 요한복음 8장 44절 보면 마귀는 자기 걸로 말하는데 말하는 모든 게 다 거짓말이라고 En Juan 했습니다. 8:44 nos dice que el suyo habla del diablo y todo lo que dice que es mentira. 지금 뱀의 입에서 나오는 말이 하나같이 다 Y 거짓말이라니까. entonces todo lo que sale de la boca de la serpiente, cada cosa es mentira. 아담 하와가 이미 하나님과 같은 시편 8편의 엄청난 존재인데 자기가 누군지를 모르게 만들어 버려요. Adán y Eva ya eran seres tremendos, como lo dice el Salmo 8, pero ellos no sabían quiénes eran. 이미 하나님의 말씀을 받아서 무엇이 선이고 무엇이 악인지 아는 존재인데 선악을 모르는 존재처럼 속입니다. Ya habían recibido la palabra de Dios por lo que saben qué es el bien, qué es el mal, pero son engañados como si no lo supieran. 분명히 말씀드리자면 먹고 난 다음에 무엇이 선이고 무엇이 악인지 오히려 모르게 돼버렸어요. Y entonces se los digo claramente, pero después de comer el fruto, es más, ellos pierden el concepto de qué es el bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo. 범죄하고 난 다음에 하나님이 찾아오시는데 계속 자기는 죄 없다고 변명합니다. Pero después de que ellos pecaron, viene Dios a buscarlos y constantemente ellos niegan que ellos pecaron. 자기가 무엇이 선이고 악인 줄 알면 하나님 앞에 회개를 해야 될 거 Si 아니에요. ellos supieran qué es el bien y el mal, ellos se tendrían que haber arrepentido ante Dios. 근데 범죄하고 난 이후에 하나님 찾아왔을 때 전부 변명만 한다니까. Pero después de pecar viene Dios y entonces ¿qué es lo que ellos dan? 내가 Excusas. 먹으려고 한 게 아니고 당신이 만들어서 내 옆에 둔 그 여자 때문에 내가 먹었다. Es que yo no quise comer, sino fue la mujer que tú me diste, que tú creaste, que me dio de comer. 누구한테 블레임하는 거죠? Entonces ¿a quién está culpando? 하나님이 괜히 만들어가지고. Entonces es que tú, Dios, hiciste a esta mujer. 내가 만들어 달라고 했습니까? ¿Acaso yo te la pedí? 나 잠자는데 갑자기 내 갈비뼈 뽑아가지고 Yo estaba durmiendo y me robaste una costilla. 자기 마음대로 Entonces lo 만들어가지고 hiciste como tú quisiste. 내 옆에 두게 한 저 여자, Entonces esta mujer que tú me diste, 그 여자가 날 속여서 먹었다. ella me engañó y yo comí. 결국에 그 여자가 잘못한 거고 Entonces al final esta mujer está mal 그 여자를 만든 하나님이 잘못한 y 거고 tú, Dios, que le hiciste está mal. Eso No. era lo que quería decir. 난 아무 죄 없다. Yo no tengo ningún pecado. 자, 이 사람이 선악을 아는 사람입니까? Entonces ¿acaso conoce qué es el bien y qué es el mal? 아담이 선악을 모르게 돼버렸다니까. Adán desconoció qué es el bien y el mal. 하와도 Es lo 마찬가지입니다. mismo con Eva. 네가 어찌해서 이렇게 했냐? ¿Cómo tú lo hiciste? 내가 뭘 어쨌다고요? Ah, ¿yo qué hice? 뱀이 나를 Es 속였습니다. que la serpiente me engañó. 뱀 누가 만들었죠? ¿Y quién hizo a la serpiente? 창세기 3장 1절 하나님이 만들었어요. Entonces Dios se había hecho a esta serpiente. 그럼 누가 잘못한 거죠? Y entonces ¿quién se equivocó? 하나님이 잘못했다. Es que Dios tú lo hiciste mal. 아담과 하와가 범죄하고도 자기네들이 죄 지었는지도 몰라요. Y entonces a pesar de haber pecado, ellos no sabían que habían pecado. 하나님의 형상으로 지음받았는데 그 형상이 다 무너져 버립니다. Y a pesar que habían sido creados a la imagen de Dios, toda esta imagen cayó. 자, 창세기 3장의 문제는 배후에 사단이 있다는 걸 기억을 해야 돼요. Y hay que recordar que en el problema de Génesis 3 siempre Satanás al trasfondo. 지금 왜 교회에서 이 그리스도의 복음이 희미하게 됐냐? Porque es que la iglesia, el evangelio de Cristo se está nublando. 사단이 있어요. Porque está Satanás. 사단이 살아있습니다. Satanás está vivo. 사단이 이 복음만 계속 증거하지 못하도록 다 Y 속여버린다니까. Satanás sigue engañando para que no se pueda
proclamar el evangelio 다른 좋은 것 가지고. con otras cosas buenas. 나쁜 거 가지고 막 공격하는 게 아니고 좋은 것을 주면서 진짜 중요한 걸 뺏어간다니까. Entonces no engaña solo con cosas malas, sino que da lo que parece muy bueno y quita lo que es verdadero. 마태복음 4장에 보면 예수님을 40일 동안 금식하시고 사단이 공격하는 장면이 나오는데 Podemos ver en Mateo 4 cómo está Jesús ayunando durante 40 días y Satanás lo empieza a engañar. 마지막에 세 번째 이 공격을 합니다. Y por tercera vez, lo último que nos dice es este engaño. Por favor, pase a sentarse. ¿Y Aníbal? 모든 천하 만국의 영광을 예수님한테 보여주고 Entonces le enseña toda la gloria de todos los reinos a Jesús. 이 모든 것을 너에게 다 주겠다. Y yo te daré todo esto. 나한테 한번 절해라. Entonces tú arrodíllate ante mí. 세상의 모든 좋은 것 다 주면서 가장 중요한 걸 뺏어간다. Entonces da todo lo bueno del mundo quitando lo que es más importante. 하나님만 모르면 돼요. Entonces lo único que debe hacer es que desconozcamos a Dios. 예수님이 하나님만 예배하지 않으면 돼. Entonces Jesús lo único que no tenía que hacer era rendirle el culto a Dios. 그 순간에 무너지게 돼 있으니까. Porque en ese momento caía. 모든 좋은 것을 다 주면서 가장 중요한 영적인 걸 뺏어갑니다. Entonces da todo lo que parece bueno, pero quita lo más importante de lo espiritual. 사단이 타락한 천사입니다. 굉장히 뛰어납니다. Satanás es un ángel caído, es una persona, es alguien muy destacante. 그래서 교회를 속인다니까. Por eso es que engañan a la iglesia, 특히 주의 종들을 속인다니까. especialmente a los siervos del Señor. 아까 말했지만 모래 위에 교회 쌓도록 계속 속인다니까. Como lo dije anteriormente, los engañan para que levanten la casa sobre la arena. 이 복음을 놓치게만 한다면 사람들까지도 붙여주고 엄청난 대형교회 부흥까지 하게 해주고 다 주면서 복음만 뺏어갑니다. Si es para que pierdan este evangelio, entonces les da todo, les da personas, incluso hace que se avive la iglesia algo a una mega iglesia, pero que pierdan eso que es importante, el evangelio. 창세기 3장 문제는 사단에게서 시작된 문제다. El problema de Génesis 3 empieza desde Satanás. 그 사단이 공격한 내용이 뭐냐? ¿Y cuál es el contenido del ataque de Satanás? 죄를 짓게 만드는데요. Los hace pecar. 이 죄는 ¿Y el pecado? Sí, ¿sí se puede sentar aquí? 이 죄는 윤리적인 도덕적인 죄가 아닙니다. Este pecado no nos habla de un pecado ético o moral. 무슨 나쁜 짓을 하는 게 아니에요. No es hacer algo malo. 그냥 행위 자체를 보면 아담 하와는 그냥 열매를 먹은 거라니까. Porque si vemos las acciones, lo que hicieron ellos simplemente, Adán y Eva, fue comer de un fruto. 창세기 2장 26절에 보면 열매 먹는 건 나쁜 일이 아니에요. Y nosotros vemos que el comer de los frutos no era algo malo en Génesis 2:26. 행위 자체가 악한 게 아닙니다. El hecho de hacer una acción no era lo malo. 지금 이 말이 굉장히 중요하다니까. Entonces esto es algo sumamente importante. 우리는 죄하면 계속 나쁜 사람만 생각을 합니다. Cuando hablamos pecados, nosotros siempre pensamos en las personas malas. 근데 근본적인 죄는 뭐 도둑질하거나 사람을 죽이거나 이런 나쁜 짓이 아니라니까. Pero el pecado fundamental no es el hurtar o matar. 그거보다 더 근본적인 죄가 Hay un 있습니다. pecado más fundamental que este. 창세기 3장에서 말하는 행위가 나쁜 그 죄를 말하는 게 아니에요. No nos habla de que la acción haya sido hecha mala en Génesis 3. 윤리적인 도덕적인 죄가 나쁘다는 이야기가 아닙니다. No nos habla de un pecado ético o moral. 죄의 핵심은 하나님의 말씀을 놓쳐버리는 거예요. El núcleo del pecado es perder la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 놓쳐버리고 하나님의 말씀을 모르기 때문에 하나님의 말씀대로 못 사는 것 자체가 죄입니다. Entonces el perder la palabra de Dios, el desconocer la palabra de Dios y por eso no seguir la palabra de Dios es el pecado. 그러면 모든 아담 하와 이후에 하나님 떠나서 태어나는 모든 사람들 사실은 죄를 지을 수밖에 없어요. Por eso es que todas las personas que nacen después de Adán y Eva no tienen más opción que ser pecadoras. 열심히 공부합니다. Porque se esfuerzan mucho en estudiar 하나님도 모르고 y no conocen a Dios 하나님의 언약도 모르고 y no conocen el pacto de 하나님의 Dios. 말씀도 No 모르면서 conocen la palabra de Dios 열심히 공부합니다. y se esfuerzan en estudiar. 그게 죄라니까. Es un pecado. 무슨 생각을 계속하고 있냐? Porque ¿qué es lo que está en su pensamiento? 내가 열심히 공부해서 좋은 직장 얻으면 나는 행복하게 살 수 있다. Porque si yo me esfuerzo en estudiar y tengo un buen trabajo, entonces yo podré vivir felizmente. 하나님과 함께 있어야지 사는 존재인데 Pero el hombre es un ser que tiene que estar con Dios para vivir. 하나님을 모르니까 Pero como no conoce a Dios, 하나님은 별 필요 없고 entonces no necesito a Dios. 열심히 공부하면 돼. Entonces simplemente tengo que estudiar. 그래서 도서관 가서 열심히 Por eso 공부합니다. es que van a la biblioteca y estudian con diligencia. 좋은 직장에 갑니다. Y van a un buen trabajo. 그게 다 죄라니까. Y todo esto es un pecado. 하나님의 자리에 다른 게 들어가 있는
있는 겁니다. Porque en el lugar en donde debe estar en Dios está otra cosa. 길거리에 있는 범죄자들만 죄인이 아니고 Entonces las personas que están en la calle, no solo ellas son pecadoras, 모든 사람이 하나님을 떠나고 죄인이 된 거라니까. sino que todas las personas se separaron de Dios y son pecadoras. 근본적인 죄를 말하는 겁니다. Estamos hablando del problema, el pecado fundamental. 너무 착한 사람인데 죄를 짓고 있다. Entonces incluso puede ser una persona muy bondadosa pero estar pecando. 열심히 공부하고 너무 성실한 사람인데 하나님 봤을 때는 죄인이라. Una persona que estudia muy bien, una persona muy esforzada, a los ojos de Dios puede ser un pecador. 윤리 도덕적으로 나쁘다는 소리가 아니고 No estoy diciendo que éticamente o moralmente es algo malo, 하나님 말씀 놓쳤으니까. sino que si se ha perdido la palabra de Dios 하나님 말씀 모르고 하나님 모르니까 y si no conocen a Dios, no conocen su palabra, 그 하나님이 섬겨야 될 자리에 다른 것이 들어가 있답니다. entonces entra en el lugar donde deben servir a Dios, entra algo más que están sirviendo. 그걸 보고 성경에서 우상이라고 하는 겁니다. Y la Biblia le llama a esto ídolo. 모든 사람이 다 거지에 빠져 있어요. Todas las personas están en este pecado. 그 결과 어떻게 되냐? Como resultado, ¿qué ocurre? 창세기 3장 7절에 보니까 En Génesis 3:7. 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹습니다. 6절에 Entonces en el versículo 6 ellos comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 눈이 밝아졌대요. Se abrieron los ojos de ellos. 사단이 눈이 밝아진다고 했는데 Entonces Satanás dijo que se iban a abrir sus ojos. 사단이 눈이 밝아진다고 한 그 밝아진 거랑 지금 밝아진 눈은 다른 눈입니다. Pero los ojos que Satanás había dicho que se les iban a abrir, los ojos que abrieron de verdad fueron diferentes. 육신의 눈이 밝아졌어요. Se abrieron los ojos que estaban de la carne 반대로 영의 눈이 y 감겨버렸어요. los ojos espirituales se ocultaron. 원래 인간이 하나님과 함께 했을 때는 서로 봤을 때 벗은 몸을 보는 게 아니라니까요. Cuando el hombre estaba junto con Dios originalmente, cuando se miraban uno al otro, no era un cuerpo desnudo el que veía, 하나님이 함께 했을 때는 하나님의 영광을 서로 봤다니까. sino ellos miraban la gloria de Dios en cada uno. 아까 시편 8편 5절에 보면 영광과 존귀로 옷을 입혀줬다. Como lo miramos en el Salmo 8 del 4 al 8, que fue coronado de gloria y de honra. 하나님이 함께 했을 때는 하나님의 영광과 존귀를 봤는데 Entonces cuando estaban con Dios, entonces miraban la gloria y la honra de Dios. 범죄하고 난 다음에 범죄한 인간과 하나님이 함께 있을 수 없기 때문에 하나님이 떠나십니다. Pero después de que pecó, Dios no puede estar con el pecado, por lo que Dios se va de ellos. 하나님과 단절이 됐어요. Fueron cortados de Dios. 그러니까 영은 죽어버리고 Por eso es que muere el espíritu 육신의 눈만 y 밝아져서 solo se abren los ojos de la carne. 서로 벗은 걸 보는 겁니다. Entonces ellos miran su desnudez. 3장 7절은 영이 죽었다는 증거입니다. Entonces en Génesis 3:7 se evidencia que se murió su espíritu. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽으리라. Y el día que él comiere ciertamente morirás. 이미 3장 7절에 영적인 죽음이 와버려요. Entonces en Génesis 3:7 ya hay una muerte espiritual. 에베소서 2장 1절에 보니까 너희 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨도다. Efesios 2:1 nos dice que nos rescató a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 자, 창세기 3장 1절에서 7절까지 나온 이 세 가지 문제. Entonces los tres problemas que podemos ver desde Génesis 1 al 7. 사단, Es Satanás, 죄, el pecado. 그 결과로 말미암아 하나님과의 단절. Y como resultado estamos divididos de Dios. 이 세 가지가 인간의 근본 문제입니다. Estos tres son el problema fundamental del hombre. 한마디로 말하면 하나님 떠난 것입니다. En unas pocas palabras es que nos separamos de Dios. 창조 원리 기억하시죠? ¿Se acuerdan de los principios de la creación, verdad? 물고기는 물 속에 살아야 Los 되고 peces tienen que vivir dentro del agua. 나무는 땅에 뿌리를 받고 살아야 Y 되는데 los árboles tienen que estar en la tierra. 물을 떠난 것입니다. Pero si se van del agua, 뿌리가 뽑힌 것입니다. si son desarraigados, 인간은 하나님의 형상 하나님과 함께 해야 되는데 el hombre tiene que ser la imagen de Dios y tiene que estar con Dios. 하나님과 단절된 Pero 것입니다. fue cortado de Dios. 이게 근본 문제입니다. Este es el problema fundamental. 인간에게 있는 유일한 근본적인 문제. El único problema fundamental del hombre. 영적인 존재 하나님의 형상의 인간이 하나님과 함께 해야 되는데 하나님 떠났다. Este hombre espiritual, el ser espiritual que tiene que estar con Dios, se separa de Dios. 이 문제밖에 없습니다. Este es el único problema que 왜 hay. 떠났냐? 자세히 보니까 죄 때문에 떠났죠. ¿Y por qué es que se va? Es porque es por el pecado. 죄의 핵심은 하나님 말씀 모르고 말씀 놓치는 것이다. Y el núcleo del pecado es desconocer la palabra de Dios y no obedecerla. 말씀 모르고 말씀 놓치니 말씀에 불순종하는 삶을 살 수밖에 Y 없어요. entonces por no conocer la palabra, por perder la palabra, no podemos vivir más que en desobediencia de la palabra. 그럼 왜 말씀을 놓쳤냐? ¿Y por qué perdemos la palabra? 사단이라고 하는 속이는 자가 있다. Porque hay alguien que nos engaña, que es Satanás. 그래서 구체적으로 보면 이 세 가지 Por 문제입니다. eso si lo miramos de una manera específica son tres. 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제. El problema es Satanás del pecado y de la separación de Dios. 한마디로 심플하게 보면
하나님과 함께해야 될 존재가 하나님 떠난 것, 요 한 가지가 유일한 문제다. En pocas palabras, en palabras simples, es que el ser que tenía que estar con Dios se separa de Dios. 자, 이 문제 때문에 모든 문제가 다 오게 됩니다. Y gracias a este problema llegan todos los problemas. 그 전에 하나님과 함께 했을 때는 없었던 문제가 인간에게 다 파고 들어간다니까. Porque todos los problemas que antes no estaban cuando el hombre estaba con Dios ahora pueden venir e invadir al hombre. 16절 보세요. El versículo 16. 또 여자에게 이르되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera en los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. 임신하는 그 고통을 크게 더하겠다. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. 아기 낳을 때 여자가 아프다 이 이야기가 아닙니다. Entonces no simplemente significa cuando las mujeres tengan un hijo les va a doler, no es eso. 인간의 인생에 이 아기를 잉태하는 것 같은 큰 고통이 찾아왔다는 이야기예요. Sino que viene un gran dolor a la vida del hombre, así como el del parto. 원래는 고통이 없었다니까. Porque originalmente ellos no sabían qué es el dolor. 지금도 뭐 10,000명 중에 1명 여자는 아기 낳을 때 전혀 고통을 못 느끼는 사람이 있다고 그래요. Entonces nos dicen que hoy en día incluso de 10,000 mujeres hay una mujer que no siente dolores en el parto. 원래는 아기를 낳는 게 고통이 아니라니까. Entonces originalmente el tener un hijo no era doloroso. 근데 여기서 말하는 고통은 그냥 아기 낳을 때 아프다 이 정도가 아니고 인간의 삶 가운데 고통이 들어오기 시작했다니까. Y no nos dice simplemente, cuando tengas un hijo te va a doler. No es eso, sino que entró el dolor en sí en la vida del hombre. 네가 수고하고 자식을 낳을 것이면 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이다. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. 여자는 남편을 원하고 Entonces la mujer deseará al marido. 계속 남편만 바라보고 Y siempre se fijará en el marido. 계속 남편 괴롭히죠. 그래서 Y entonces por eso es que siempre molestan al marido. 날 사랑하냐 안 사랑하냐. ¿Me amas o no? 날 사랑하지 않는 것 같다. Entonces me parece que no me amas. 사랑하면 말해봐라. Entonces si me amas, dímelo. 계속 남편 괴롭히죠. Y entonces sigue molestando al marido. 어디 갔냐? ¿Que a dónde te has ido? 왜 연락 안 ¿Que 했냐? por qué no me llamas? 왜 이렇게 늦게 ¿Que 들어왔냐? por qué entras tan tarde? 계속 남편을 원하죠. Y entonces siempre su deseo es para su marido. 이게 저주라니까. Esto es una maldición. 하나님을 바라봐야 되는데 Tienen que fijarse en Dios solamente. 계속 남편만 Pero se 바라봅니다. fijan en el hombre. 남편 사랑 없으면 막 외롭고 Y entonces cuando no tienen el amor del marido, entonces se ponen solitaria. 계속 남편을 나의 것으로 묶어두려고 하고 Y entonces quieren atar al marido como si fuera ella. 하루에도 몇 번씩 전화를 한다. Y lo llaman muchas veces al día. 남편들 전화 잘 안 하죠. Y claro que los maridos tampoco llaman muy bien a las esposas. 남편들은 막 해외에 막 일주일씩 가도 잘 전화도 안 해. Y entonces cuando los esposos van al extranjero, digamos una semana, no llaman a su esposa. 막 전화 좀 하지 그럼. 전화 안 하는 게 뭐 더 좋은 소식이다 막 이러면서. Y entonces dicen, entonces deberías de llamar. O incluso dicen, es mejor que no llames. 남편이 뭔가 나를 막 사랑해주면 좋겠는데 결혼하더니 별로 사랑하질 않아. Y entonces le gustaría que el marido las amara siempre, pero después del matrimonio cambia todo. 그러니까 계속 남편 Y 괴롭히지. entonces sigue molestando al marido. 남편 좀 사랑해주면 되는데 Y entonces el marido le debería amar un poco. 남편은 또 이 부인을 다스리려고 한다니까. Pero el marido desea enseñorearse de su mujer también, 지가 무슨 하나님입니까? pensando que es Dios el mismo. 하나님이 우리를 다스려야 되는데 Dios es quien nos tiene que gobernar. 자기 자신 문제도 해결 못하면서 아내를 다스리려고 한다니까. Pero ni siquiera puede resolver su propio problema e intenta enseñorearse sobre la mujer. 말 안 들으면 막 때리고 Y entonces les pega como quiere, 힘 좀 세다고. porque tal vez es un poco más fuerte. 요새는 세상이 좋아져서 여자 중에 힘센 사람들도 많아요. Y últimamente el mundo ha cambiado de tal manera que a veces las mujeres son más fuertes. 힘센 부인이 남편을 두들겨 패가지고 TV에 나왔더라고. Digamos, hemos visto en la televisión que hay esposas que son fuertes que le pegan al marido. 이게 무슨 이야기냐? ¿Qué es esto? 가정의 문제가 들어온 거야. Entra el problema familiar. 부부의 문제인데 하나님을 바라보고는 행복한 사람이 하나님을 바라보는 행복한 사람과 가정을 이루어야 되는데 Entonces es un problema de pareja y la pareja que verdaderamente ambos se fijan en Dios tienen que formar una familia feliz. 하나님과 단절된 불행한 사람이 Pero el hombre que está separado de Dios 하나님과 단절된 불행한 사람을 만나서 se encuentra con otra persona separada de Dios. 그 불완전한 사람한테 뭔가를 얻으려고 한단 Y 말이야. entonces quieren obtener algo de esta persona que es infierta. 그게 만족이 되지 않으면 서로 너무 힘들어하는 겁니다. Y si no están satisfechos con esto, ambos tienen muchas dificultades. 그게 가정 문제라니까. Este es el problema familiar. 부부 사이에서만 생기는 게 아니라 그게 자녀들한테 다 들어간다니까. Y esto no simplemente ocurre entre la pareja, sino también a los hijos, se traspasa todo. 큰 고통이 인간에게 생기고 가정 문제가 이때부터 터졌습니다. Entonces hay un gran sufrimiento para el hombre y empieza el problema familiar. 창세기 2장에 보면 원래 가정 문제 없었다니까. En Génesis 2 no había un problema familiar. 그럼 가정 문제 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 이 니카라과에. Entonces en Nicaragua hay muchas personas con problema familiar. 왜 그 가정 문제가 왔습니까? ¿Por qué ocurrió este problema familiar? 뭐라고 답을 줘야 됩니까? ¿Qué respuesta les tenemos que dar? 근본 문제 이야기를 안 해주고 가정 문제를 치유하려고 한다니까. Entonces no les hablamos del problema fundamental, sino intentamos solucionar el problema familiar nada más. 잠시 치유되는 것 같아도 절대로 치유가 안 되게 돼 Y 있다니까. parece que se resuelve
resuelve momentáneamente, pero nunca se resuelve. 17절에 17절에 네. 아담에게 이르시되 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여 그 소산을 먹으리라. El versículo 17 nos dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 범죄의 결과로 땅이 저주를 받습니다. Entonces, como resultado del pecado, la tierra es maldita. 원래 땅을 정복하고 다스리라고 했었는데 Originalmente le había dicho que gobernara sobre toda la tierra y la sojuzgara. 이제 더 이상 땅이 아담의 말을 안 듣습니다. Pero ahora la tierra no obedece a Adán. 땅이 저주를 받아서 소산을 내주지 않습니다. La tierra es maldita y ya no produce sus frutos. 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. Espinos y cardos te producirá. 땅이 열심히 일하고 노력하지 않으면 열매를 얻을 수 없도록 저주받아 버렸어요. Entonces la tierra fue maldita hasta tal punto que si el hombre no se esfuerza para labrarla, solo produce espinas y cardos. 그래서 경제 문제가 온 겁니다. Por eso es que llega el problema económico. 네가 먹을 것은 밭의 채소인즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 네가 그것에서 취함을 입었음이라. Y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 자, 원래 인간을 생각해 보세요. Si pensamos en el hombre original, 일해서 먹고 사는 존재가 아닙니다. no era un hombre que trabajaba para su ganancia. 하나님과 함께 있을 때는 경제 문제 없었다니까. Cuando estaba con Dios no había problema económico. 열심히 일해가지고 땀 흘리면서 먹고 사는 존재가 아니라니까요. No era un ser que se esforzaba en la labor y por eso es que él podía comer. 하나님 떠나고 땅이 저주를 받아서 열심히 일하지 않으면 먹고 살지도 못하는 존재가 돼버렸다. Sino que se volvió un ser ahora de Dios que si no labra la tierra, si no trabaja con el sudor de su frente, no puede comer. 더 중요한 거는 너의 먹을 것은 밭의 채소라고 이야기했습니다. Y entonces algo más importante, le dijo que comerás plantas del campo. 창세기 1장에 보면 인간은 밭의 채소를 먹는 존재가 아니에요. Si miramos en Génesis 3, el hombre no era alguien que comía plantas del campo, 열매 맺는 나무의 실과를 먹고 sino que comía los frutos de los árboles. 채소를 먹는 게 아니고 열매 맺는 나무 그 과육을 먹고 사는 게 사람입니다. Y entonces no vivía simplemente con las plantas del campo, sino él comía de los frutos, de la pulpa del fruto. 녹색 식물은 누가 먹는 거냐? ¿Y quiénes comían esas plantas del campo verdes? 동물들이 먹는 거예요. Los animales. 하나님이 너의 먹을 것은 밭의 채소인자. Entonces ahora le dijo, plantas del campo comerás. 인간이 동물 수준이 돼버렸다. Entonces el hombre se volvió como un animal. 원래 왕 같은 하나님의 형상이었던 인간이 동물 수준 돼버렸다. El hombre que originalmente era realeza, era como Dios, se volvió un animal. 근데 그것도 마음껏 못 먹어. Pero incluso no puede comer esto como quiera. 땅이 저주를 받아서 그것도 열심히 일해야 겨우 먹고 삽니다. Porque la tierra está maldita y tiene que labrar para apenas poder subsistir. 열심히 일하고 경쟁하고 다른 사람 짓누르지 않으면 먹고 살질 못한다니까. Entonces tiene que trabajar y tiene que competir y tiene que pisar a los demás para poder comer. 얼굴에 땀을 흘려야만 먹고 살게 Y 돼요. tiene que derramar el sudor de su frente para poder comer. 지금 사람들이 다 일하니까 먹고 살지만 원래 그래서 그런 줄 알고 있지만 원래 인간은 그게 아니라니까요. Y la gente piensa que originalmente era así, que por eso todos trabajan, pero originalmente no lo era así. 땅이 저주를 받았다고 하는 거는 또 한 가지 문제를 더 가져옵니다. Entonces el hecho de que la tierra está maldita también trae otro problema. 환경이 저주받았기 때문에 거기서 발생되는 게 질병입니다. Como el ambiente está maldito, entonces lo que viene de eso son las enfermedades. 남태평양에 있는 어떤 섬에는 아무도 감기에 안 걸린다고 그러더라고요. En una isla del sur del Pacífico dicen que nadie se resfría. 보통 나라들처럼 오염이 전혀 안 돼 있기 때문에 바이러스가 살 수가 없대. Porque no está contaminado como otros países, por lo que no pueden haber virus en ese lugar. 수백 년 동안 감기 걸린 사람이 한 명도 없다니까. Durante cientos de años ni una persona ha tenido catarro. 땅이 깨끗하니까. Porque la tierra es limpia. 땅이 저주받고 난 이후에 환경 문제로 인해서 발생되는 게 사실은 질병의 문제도 오게 된 겁니다. Pero después de ser maldita la tierra también ocurren los problemas de la enfermedad. 원래 없었던 질병의 문제, Los problemas originales de la enfermedad que no estaban antes. 고통의 문제, El problema del dolor. 열심히 일해야 수고하고 먹고 사는 이 문제, El problema de tener que esforzarse para labrar y apenas comer con esto. 가정 문제, El problema de la familia. 창세기 3장 1절에서 7절 이 근본 문제 때문에 발생하는 거라니까. Y entonces esto ocurre por Génesis 3 del 16 al 17, todo ocurre por este problema. 더 중요한 건 19절에 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. Más importante aún en el versículo 19, pues polvo eres y al polvo volverás. 죽음의 문제입니다. El problema de la muerte. 하나님이 아담한테 너는 흙이래요. Dios le dijo a Adán, eres polvo. 아담이 흙입니까? ¿Ustedes creen que Adán es polvo?
이 말을 할 때 하나님 생각을 해보세요. Ustedes piensen en Dios cuando Él dijo esta palabra. 아담을 흙으로 창조했습니까? Entonces lo creó del polvo. 아담은 흙이 아니라니까. Pero Adán no era polvo. 하나님의 형상이라니까. Era la imagen de Dios. 하나님의 아들이라니까. Era el hijo de Dios. 근데 그 하나님이 너는 흙이다 이야기하고 Pero Dios le 있습니다. dice, tú eres polvo. 아담은 흙이 아니요. Y Adán no es polvo. 사람은 흙이 아닙니다. Las personas no son polvo, 하나님의 형상이라니까. sino son la imagen de Dios. 영적인 Son un ser 존재라니까. espiritual. 근데 네가 흙이 되어버렸다. Pero tú eres polvo. 영적인 모든 축복 다 뺏겨버렸다. Le quitó todas las bendiciones espirituales. 흙이니 흙으로 돌아갈지니까. Polvo eres y al polvo volverás. 죽음의 문제가 이때부터 인간에게 들어온 겁니다. Desde ese punto llega el problema de la muerte al hombre. 20절에 보니까 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 En el versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. 창세기 2장에 보면 아담이 모든 동물들, 짐승들 이름을 다 지어줍니다. Entonces, si vemos en Génesis 2, podemos ver que Adán pone nombre a todas las bestias de la tierra. 근데 아내 이름은 안 지어줬어요. Pero no le puso nombre a su mujer. 왜 그러죠? ¿Por qué? 구약 성경에서 이름을 지어준다고 하는 것은 내가 이 사람을 지배한다는 이야기입니다. En el Antiguo Testamento, el ponerle el nombre a alguien significaba yo domino a esta persona. 이 사람을 움직일 수 있는 절대적인 권력이 내게 있을 때 이름을 지어주는 겁니다. Entonces, cuando yo tengo la potestad para poder mover a esta persona, entonces yo le pongo nombre. 그래서 하나님이 내 이름을 아시고 나를 갖다 부르신다는 거는 나를 하나님이 다스린다는 이야기입니다. Por eso el hecho de que Dios sabe mi nombre y que Él me llama por nombre significa que Él me gobierna. 구약에서 하나님이 만물을 그 만물의 수요대로 부르신다. 요거는 다스리는 통치권을 이야기합니다. Entonces en el Antiguo Testamento cuando nos dice que Dios llama a toda la creación y que lo gobierna significa que Él tiene toda la potestad sobre la creación. 근데 원래 아담과 하와 부부는 서로 다스리는 존재가 아니라니까. Pero Adán y Eva no eran seres que se gobernaban entre sí. 왜 아담이 지금 하와의 이름을 지어줍니까? Porque es que Adán le pone el nombre a Eva. 자기 아내를 짐승 취급하는 거예요. Significa que su mujer ahora fue considerada una bestia para él. 이름 지어주면 안 된다니까. Entonces no le tenía que poner nombre. 그런 관계가 된 걸 보여주고요. Entonces nos enseña que ahora es esa relación la que tienen. 또 한 가지는 이 하와가 지금부터 모든 산자의 어미가 됐대. Y una cosa más, por cuanto era madre de todos los vivientes. 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 앞으로 하와를 통해 태어나는 모든 사람들, 모든 자녀들도 지금 하나님 떠난 이 문제를 가지고 태어나는 겁니다. Que todas las personas que vayan a nacer de Eva desde ese punto, toda la descendencia van a nacer con el problema de estar separados de Dios. 지금 하와의 상태가 어떤 상태냐? 짐승같이 처박힌 상태라니. ¿Cuál es el estado de Eva ahora? Es como el de un animal. 그 하와의 형상이 모든 산자의 어머니래. Y esta imagen de Eva nos dice que es la madre de todos los vivientes. 자, 창세기 3장 사건 이후에 태어나는 모든 인류의 인간들은 하나님을 떠난 상태에서 태어납니다. Todas las personas que nacen después de Génesis 3 nacen separadas de Dios. 요한복음 8장 44절에 보면 마귀의 자녀로 태어납니다. Y en Juan 8:44 podemos ver que son hijos del diablo. 그렇기 때문에 하나님 말씀 알 수도 없고 하나님 말씀 따라 살 수도 없어요. Y entonces no pueden saber la palabra de Dios y no pueden vivir de acuerdo a la palabra de Dios. 그걸 보고 죄라고 그럽니다. A esto le llamamos pecado. 육신을 따라서 살게 돼 있어요. Ellos viven según la carne. 이때부터 발생된 문제입니다. Y desde aquí empieza el problema. 모든 하나님 떠난 자들 요때부터 사실은 그 문제를 근본적으로 가지고 태어난다니까. Y todas las personas que nacen separadas de Dios nacen desde aquí con todo este problema. 22절에서 24절 보니까 생명나무를 먹을 수 없도록 화영검으로 굴르고 그룹 천사를 통해 그 길을 막아버립니다. Y si miramos el versículo 22 hasta el 24 nos dice que una espada que está en llamas se revolvía por todos lados y pone querubinas para parar que comen del árbol de la vida. 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 죽음 이후에 내세에도 문제가 왔어요. Que después de la muerte también hay un problema. 영원한 생명 잃어버렸습니다. Han perdido la vida eterna. 죽음 이후에 또 심판이 있습니다. Y después de la muerte hay un juicio. 그러니까 모든 문제가 다 온 거예요. Entonces llegaron todos los problemas. 고통받고 저주받고 Entonces ya estaban sufriendo y estaban malditos. 가정에 문제 생기고 질병 문제 생기고 Y había un problema en la familia y también un problema en la enfermedad. 자식들도 전부 이 속에서 태어나고 Y todos los hijos habían nacido dentro de esto. 전부 죽고 지옥에 가고 Y todos morían y mueren y van al infierno. 창세기 3장 1절에서 7절 이 세 가지 근본 문제 때문에 모든 문제가 다 왔다니까. Y entonces, como podemos ver este problema de Génesis del 3 del 1 al 7, podemos ver que ocurren todos los problemas. 어떻게 해야 이 문제가 ¿Y 해결되냐? cómo se resuelve este problema entonces? 근본 문제를 해결해야 이 문제가 끝나는 겁니다. Se tiene que resolver el problema fundamental para que se solucione esto. 사단의 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결하고 하나님과 다시 함께 해야 이 문제가 끝나는 거라니까. Se tiene que resolver el problema de Satanás y del pecado y también se tiene que estar junto con Dios para que se resuelva este problema. 근데 인간에게는 그
문제를 해결할 수 있는 능력이 없어요. Pero el hombre no tiene el poder para solucionar este problema. 인간이 이 문제를 자신의 선행과 자신의 능력과 열심으로 해결하려고 하는 걸 보고 종교라고 합니다. Y el hecho de que el hombre intenta solucionar esto con sus buenas obras, con su esfuerzo y con su religión, con todo esto se le llama religión. 쉽게 표현하면 하나님 떠난 인간이 하나님 만나려고 노력하는 게 그 인간의 노력이 종교입니다. Entonces, en otras palabras, el esfuerzo del hombre que está separado de Dios, que quiere encontrar a Dios por su cuenta, es la religión. 근데 하나님 만날 수 있는 사람 단 한 사람도 없어요. Pero no hay ni una persona que se pueda encontrar con Dios. 왜냐? 사단을 이길 수 있는 인간이 하나도 없어. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda vencer a Satanás. 죄 문제 해결할 수 있는 인간이 한 명도 없습니다. No hay nadie que pueda resolver el problema del pecado. 제가 여러분들을 사랑해서 이 십자가에 달려서 죽는다고 해도 저는 내 죄 때문에 죽는 거지 여러분들 죄 때문에 죽는 게 아니라니까. Aunque yo los amara y muriera por ustedes en una cruz, moriría por mi pecado y no por el de ustedes. 죄인은 죄 문제 해결을 못해요. El pecador no puede resolver el pecado. 그래서 인간 중에는 이 문제 해결할 자가 단 한 명도 없습니다. Por eso dentro de los hombres no hay ni uno que pueda resolver estos problemas. 그 복음은 뭐냐? ¿Y qué es el evangelio? 하나님이 찾아오시는 Que 겁니다. Dios vino a nosotros. 창세기 3장 8절에 보니까 하나님이 인간을 찾아오셨어요. Y si vemos en Génesis 3:8, Dios viene a buscar al hombre. 아담과 하와는 오히려 숨었습니다. Adán y Eva se escondieron. 하나님께서 아담을 찾아오셨다니. Pero Dios vino a Adán. 이게 복음입니다. Esto es el evangelio. 인간의 힘으로는 근본 문제 해결할 수 없기 때문에 하나님께 못 나가게 돼 있습니다. Entonces con la fuerza del hombre no se puede solucionar el problema del hombre, por lo que no puede salir a Dios, a 그래서 encontrarse con Dios. 하나님이 이 문제를 해결하시기 위해 찾아오신 것이 복음입니다. Por eso es que Dios vino para solucionar este problema. Ese es el evangelio. 하나님께서 아담과 하와를 찾아오셔서 문제를 알게 하십니다. Entonces Dios buscó a Adán y a Eva y les hizo saber cuál es el problema. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? 자, 하나님 떠난 인간이 하나님이 찾아오시니까 나타나는 행동이 뭐냐? 하나님을 피해서 숨는 일부터 먼저 하죠. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre separado de Dios cuando Dios lo viene a buscar? Se esconde primero. 사람이 하나님께 못 나간다니까. Es que las personas no pueden ir ante Dios. 죄인은 하나님 만날 수 없고 만나면 심판입니다. Los pecadores no se pueden encontrar con Dios y cuando se encuentran es un juicio instantáneo. 하나님의 형상이요, 하나님의 자녀요. 하나님과 함께했던 존재가 이제 하나님 오시는데 숨어버린다니까. El hombre que era la imagen de Dios, que era semejante a Dios, que era un hijo de Dios, se esconde ahora al ver a Dios. 9절에 하나님을 물으십니다. El versículo 9. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있냐? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿en dónde estás tú? 아담아, 네가 어디 있냐? Adán, ¿en dónde estás tú? 하나님이 지금 아담이 거기 있는 거 압니까 모릅니까? ¿Acaso Dios sabe que Adán está allí o no? 이것도 굉장한 신학적인 논쟁이래도. Esto también es un gran debate teológico. 하나님 모든 걸 다 아는데 왜 아담이 어디 있냐고 물으시냐? Dios, ¿por qué si sabe dónde está Adán? ¿Por qué le pregunta en dónde está? 지금 하나님이 아담이 거기 있는 거 몰라서 물으시는 겁니까? ¿Acaso creen que Dios lo pregunta porque no saben dónde está Adán? 아담아 어디 있냐? 지금 이게 무슨 질문입니까? Entonces, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué significa esto? 네가 창세기 1장 2장 이 축복과 권세를 가지고 있냐? Entonces significa tú tienes esta bendición y esta autoridad que te di en Génesis 1 y 2? 아니면 모든 문제가 다 와서 저주와 고통 가운데 빠져있는 창세기 3장 가운데 있냐? ¿O estás en Génesis 3 en donde llegaron todos los problemas y el dolor y la maldición? 네가 어디에 있어야 될 사람이냐? ¿En dónde tienes que estar tú? 네가 지금 어디에 있냐? ¿Dónde estás tú? 창세기 3장 속에 있냐? ¿Estás en Génesis 3? 네가 창세기 3장 속에 있어야 될 인간이냐? ¿Eres alguien que tiene que estar en Génesis 3? 하나님과 방불한 존재로 전 세계를 다스려야 될 인간이 ¿Eres el hombre que es semejante a Dios y que tiene que gobernar sobre todo el mundo? 지금 어디 있냐? ¿En dónde está? 자, 복음을 받는 거의 시작은 내가 문제 가운데 빠져 있다는 인식에부터 시작됩니다. El comienzo de recibir el evangelio empieza desde que yo sé que estoy en un problema. 그래서 사실은 내가 잘 살고 있고 행복하다는 사람 복음 안 받습니다. Por eso las personas que dicen yo estoy viviendo bien y feliz no aceptan el evangelio. 내가 너무 힘들고 괴로운 사람이 복음을 오히려 받게 돼 있어요. Las personas que dicen yo estoy en dificultades y me cuesta todo reciben el evangelio más fácil a veces. 사실은 그래서 문제 있는 자들, 애통하는 자들이 복이 있는 겁니다. Por eso aquellos que tienen problemas, aquellos que verdaderamente están padeciendo, ellos son bendecidos. 하나님 떠나서 창세기 3장 가운데 있는데 나 너무 행복하다. 저주입니다, 그게. Entonces, si yo estoy muy feliz en Génesis 3 estando separado de Dios, es una maldición. 10절에 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. El versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 이르시되 누가 너의 벗었음을 네게 알렸느냐? 내가 네게 먹지 말라 명한 그 나무의 열매를 네가 먹었느냐? Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? 뭘 깨닫게 하시죠?
¿Qué les hace percatarse? 아담이 벗었음을 알게 하시고, Les hace percatarse de que él está desnudo. 아담이 하나님 떠나 있는 상태에 있는 걸 알게 하시고. Y entonces que está separado de Dios. 왜 ¿Y 떠났습니까? por qué se separó de Dios? 죄 때문에 하나님을 떠났음을 알게 하시고. Por el pecado se separa de Dios. 하나님 말씀 놓쳤기 때문에 죄인이 되었고, 그것 때문에 지금 하나님 떠나 있는 상태라는 걸 알게 하십니다. Y por perder la palabra de Dios es que peca, y por pecar está separado de Dios, está en este estado. 아담이 변명하죠. Entonces Adán le dice. 아담한테 뭐라고 안 하십니다. Entonces, bueno, no le dice nada a ellos. 하와 때문에 그랬다니까 하와한테 물어보십니다. Y entonces le pregunta luego a Eva. 하와가 또 변명하죠. Y luego Eva da una excusa, 뱀이 그랬다고 que es 이야기합니다. la serpiente. 하와한테 뭐라고 말하지 않고 바로 뱀에게 말씀하십니다. Pero no le dice nada a Eva, sino le dice a la serpiente. 14절에 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니. El versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste. 지금 이게 무슨 소리입니까? ¿Qué significa esto? 지금 하나님 떠나 있는 인간에게 하나님 찾아오셔서 중요한 세 가지를 깨닫게 하십니다. Dios viene al hombre Dios viene al hombre para buscarlo y le enseña tres cosas importantes. 세 가지를 깨달아야 된다니까. Entonces se tienen que percatar de tres cosas. 하나님을 떠나 있음을 깨달아야 되고, Tienen que percatarse que están separados de Dios. 죄 때문에 하나님 떠나 있다는 사실을 알아야 되고, Y tienen que saber que están separados de Dios por el pecado. 그 배경에 사단이 있음을 알아야 된다니까. Y que en el trasfondo de esto está Satanás. 이 세 가지 문제가 인간의 근본 문제라니까요. Estos tres son el problema fundamental del hombre. 하나님이 찾아오셔서 그 근본 문제를 밝히시는 겁니다. Entonces Dios viene a buscarlos para revelarles que esos son los tres problemas. 왜 우리 가정에 이렇게 문제 왔냐? ¿Por qué es que nuestra familia tiene tantas dificultades? 가정 문제 때문에 너무 힘들어하는 사람에게 왜 그 문제가 왔는지를 밝혀주는 게 전도입니다. Entonces el decirle a la persona que tiene un problema familiar, ¿por qué es que esta persona tiene el problema familiar? Es el evangelismo. 왜 그 가정에 문제가 왔죠? ¿Por qué es que llegó el problema a su familia? 하나님 떠나서 온 거잖아요. Porque se separó de Dios. 죄 때문에 온 Es por 거잖아요. el pecado. 사단에게 장악되어 있기 때문에 가정 문제가 온 Es 거잖아요. porque está dominado por Satanás que llegó el problema familiar. 근데 사람들은 근본 문제를 모르니까 가정 문제 해결하려고 그런다고. Pero las personas no miran el problema fundamental, sino quieren resolver el problema de la familia. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 가정 문제가 문제가 아니고, Es que no es el problema que hay un problema familiar, 그 가정 문제가 올 수밖에 없는 근본적인 문제를 이야기해 줘야 된다. sino que hay que hablarles del problema fundamental para que ellos no tengan más opción que llegar 그 근본 문제를 해결하는 게 전도입니다. al problema familiar, y solucionar el problema fundamental es el evangelismo. 거의 그 문제를 해결 안 해요. Pero casi no resuelven este problema. 이 문제 시달리고 있는 사람한테 교회 가자, 기도하자 이렇게 이야기합니다. Las personas que están padeciendo por este problema les dicen, oremos, vamos a la iglesia. 내가 기도해 주겠다 이럽니다. O les dicen, yo voy a orar por ti. 그게 해결이 Pero 아니라니까. no se resuelve. 그게 해결입니까? 내가 이 사람 위해서 기도해 주면 그 문제가 해결됩니까? Si yo oro por esta persona, ¿se resuelve este problema? 암 걸린 사람한테 가서 내가 기도해 주겠다 그게 해결이 되냐고요. Para esta persona que tiene cáncer, le es solución que yo vaya y ore por esa persona. 원래 인간을 암 문제에 시달리도록 창조한 것이 아니다. Es que el hombre no fue creado para padecer del cáncer originalmente. 왜 당신에게 암 문제가 찾아왔냐? ¿Por qué llegó el cáncer a tu vida? 근본적인 문제를 가르쳐 줘야 될 거 아니에요. Hay que enseñarles qué es el problema fundamental. 근본적인 문제가 왜 이 암이 생겼으며 그 근본 문제가 무엇이며 해결책이 뭔지 해답을 줘야 되는 거 아닙니까? Y hay que darle la solución. ¿Qué es el problema fundamental? ¿Por qué ocurrió el problema fundamental? ¿Y cuál es la solución? 사단이 있음을, Está Satanás. 죄 가운데 빠져 Y 있음을, estamos en pecado. 하나님 떠났기 때문에 이 문제가 왔음을 밝혀줘야 될 거 Y 아니에요. entonces que estamos dominados por Satanás, hay que revelarles qué es este problema. 그럼 이 세 가지 문제 어떻게 해결합니까? ¿Y cómo se resuelven estos tres problemas? 15절에 해결책을 El 주십니다. versículo 15 Dios nos da la solución. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 뱀의 머리를 깨트릴 여자의 후손을 보내겠다. Entonces enviará la simiente a la mujer para destruir la cabeza de la serpiente. 창세기 3장 15절을 원시복음이라고 이야기합니다. En Génesis 3:15 le llamamos el protoevangelio. 클리어하게 복음을 구약에서 이야기하고 있지 않지만 Porque no nos dice este evangelio claramente en el Antiguo Testamento. 처음부터 하나님은 복음을 보여주셨다고. Pero Dios nos enseña el evangelio desde el principio. 네 죄 문제, 사단의 문제를 해결하고 다시 하나님과 함께 있을 수 있도록 길을 열어주겠다. Te abrirá el camino para que se solucione el problema del pecado de Satanás y que puedas estar conmigo de una vez. 그 문제를 해결할 자를 보내주겠다. Y enviaré a aquel que solucionar este problema. 그 사람이 누구냐? ¿Y quién es él? 여자의 후손이다. Es la simiente de la mujer. 이스라엘은 남자 중심의 사회입니다. Israel es una sociedad que es patriarcal. 목사님들 잘 아시겠지만 여자는 숫자에 넣지도 않았다니까. Y entonces los pastores lo saben, pero las mujeres ni siquiera se contaban en ese entonces. 우리는 여기 있는 사람을 세면 4명이 계시잖아요. Entonces, digamos, las personas entre aquí serían 4. 근데 이스라엘은 여자 빼고 2명이 있다고 이야기한다. Pero en Israel dirían que solo hay 2 aquí.
나쁜 놈들입니다. Qué malos son, ¿verdad? 여자는 사람 취급을 안 했다니까. Entonces las mujeres no eran consideradas personas. 여자의 후손이란 개념이 없어요. Entonces no había nada como el concepto de una simiente de la mujer. 아담에게 여자의 후손을 보내겠다. Entonces Adán le dijo de enviaré la simiente a la mujer. 그게 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 창세기 7장 14절에 더 자세하게 이야기하죠. En Génesis 7:14 nos lo dice más. 이사야서 7장 14절. En Isaías 7:14. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Entonces nos dice que aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le llamarán Emmanuel. 여자의 후손이 누구냐? ¿Quién es la simiente de la mujer? 뱀의 사단의 머리를 깨트리실 분이요. Es aquel que destruirá la cabeza de Satanás de la serpiente. 여자의 후손이 누구냐? ¿Y quién es la simiente de la mujer? 처녀가 잉태해서 오실 분이요. Es el que vendrá como el hijo de la Virgen. 오셔서 뭘 하냐? ¿Y qué es lo que hará al venir? 임마누엘. Y Emmanuel. 하나님이 우리와 다시 함께 하신다. Dios con nosotros. 하나님이 우리와 함께 하신다. Dios estará con nosotros. 지금 하나님 떠나서 문제가 왔는데 Y los problemas llegaron por estar separados de Dios. 사단 때문에 문제가 왔는데 Y llegó el problema por Satanás. 죄 때문에 문제가 왔는데 Llegó el problema por el pecado. 그 문제를 해결할 여인의 후손을 보내겠다. Y enviará la simiente de la mujer para resolver este problema. 그럼 아직 안 왔는데요. Pero todavía no ha venido. 아직 안 왔잖아요. 창세기 3장 때는. Entonces en Génesis 3, por eso no ha llegado aún. 구약 시대 때는 아직 안 왔잖아요. En el Antiguo Testamento no había llegado. 그럼 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 피제사를 드리라는 거예요. Hay que dar una ofrenda de sangre. 창세기 3장 21절입니다. Y entonces lo podemos ver en Génesis 3:21. 영적으로 죽었지만 사실상 창세기 2장 17절의 언약에 의하면 아담은 육신적으로도 그 자리에서 죽었어야 돼. La verdad es que si es el pacto que Dios había establecido con ella, se acerca de Génesis 1:27, 2:27, entonces ellos tenían que morir. 창세기 2장 17절에 먹는 날에 정령 죽는다고 했거든요. En Génesis 2:17 nos dice que ciertamente moriréis el día que comieres. 영적으로 죽을 뿐만 아니라 육신도 죽어야 된다니까. Entonces no solo tenían que morir de una manera espiritual, sino también física. 근데 아담 하와가 육신적으로 안 죽었습니다. Pero Adán y Eva no murieron de una manera física. 근데 그날에 죽은 존재가 있어요. Pero hay alguien que murió ese día, 한 짐승입니다. un animal. 그 짐승으로 가죽 옷을 입혀주셨다. Y con ese animal los vistió con túnicas de pieles. 이게 피제사의 비밀입니다. Este es el misterio de la ofrenda de sangre. 내가 죽어야 되는데 나 대신 죄 없는 짐승이 죽는 거예요. Entonces yo tenía que morir, pero un animal que no tiene pecado murió. 그래서 구약 시대에는 내 죄를 대신해서 아무 흠 없는 양이나 소나 동물을 죽였다니까. Por eso es que en el Antiguo Testamento es que ellos tomaban de un animal que no tenía defecto y lo ofrendaban. 피제사를 드리는 자만 죄 문제가 해결됐습니다. Y solo aquellos que hagan este holocausto de sangre 그 피제사가 뭘 의미하냐? tenían una redención del pecado. ¿Pero qué es este holocausto de sangre? 앞으로 여자의 후손으로 동정녀로 탄생해서 오셔서 이 문제를 죄 문제를 해결할 그리스도를 이야기합니다. Nos hablaba de aquel que va a venir como la simiente de la mujer, de esta virgen que va a venir para resolver todo el problema del Cristo. 자, 구약 성경에서는 이 세 가지 근본 문제를 해결할 메시아가 아직 안 왔습니다. En el Antiguo Testamento no había llegado aquel Mesías que iba a resolver este problema fundamental. 근데 하나님이 창세기 3장 15절부터 계속해서 메시아를 보내주실 것을 약속합니다. Pero desde Génesis 3:15 Dios promete constantemente enviar a este Mesías. 메시아가 오면 모든 문제를 끝낼 것이다. Si viene el Mesías se solucionará todo problema. 메시아는 무슨 소리냐? ¿Y qué significa el Mesías? 히브리어입니다. Es hebreo. 히브리어로 기름 부음을 받은 자라는 소리입니다. Significa el ungido en hebreo. 헬라어로는 그리스도라고 그럽니다. Pero en griego es Cristo. 우리 말로는 기름 부음을 받은 자. Y en nuestro idioma es ungido. 기름 부음 받은 자를 보내겠다. Entonces enviaré al ungido. 기름 부음 받은 자가 누굽니까? ¿Y quién es este ungido? 선지자, 제사장, 왕만 기름을 부었다니까. Son los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. 그리스도는 누구냐? ¿Y quién es Cristo? 선지자의 일, 제사장의 일, 왕의 일을 완전하게 온전하게 이루실 분을 이야기합니다. Son las personas que iban a cumplir de una vez perfectamente la obra del profeta, del sacerdote y del rey. Él era. 왕은 무슨 일을 합니까? ¿Qué hacen los reyes? 왕은 적들을 깨트리고 Los reyes destruyen al enemigo 내 백성들을 보호하고 y protegen a su pueblo 내 백성들을 다스리고 y gobiernan a su pueblo. 이게 왕이죠. Estos son los reyes. 요즘에도 왕이 있으니까 왕은 잘 알죠. Entonces ustedes conocen a los reyes porque últimamente los hay también. 제사장은 무슨 일을 ¿Y qué 합니까? hacen los sacerdotes? 피제사를 통해서 성전의 예배를 통해서 이 백성들의 죄 문제를 해결합니다. A través del holocausto de sangre, de la ofrenda de sangre y de dar el culto a Dios es que ellos limpian el pecado del pueblo. 선지자는 무슨 말을 ¿Y qué 합니까? hacen los profetas? 선지자는 하나님의 말씀을 받아서 이 말씀을 백성에게 대언합니다. Entonces los profetas reciben esta palabra de Dios y comparten esta palabra de Dios al pueblo. 하나님이 직접 이스라엘 백성을 만나기 위해서 시내산에 내려오셨어요. Entonces Dios había llegado al monte Sinaí para encontrarse con el pueblo israelita de una vez. 그때 지진이 터지고 검은 구름이 몰려오고 이 번개가 치고 사람들이 너무 두려워했습니다. Habían terremotos, venían nubes
nubes negras y había relámpagos por las que las personas se sorprendían mucho. 그 신명기 5장에 보면 우리가 도저히 하나님을 직접 만날 수가 없다. Deuteronomio 5, entonces ellos dicen, yo no me puedo encontrar con Dios. 모세 혼자만 올라가 달라. Entonces que solo suba Moisés. 모세가 올라가서 하나님을 만나서 말씀 받아서 우리에게 전해주면 될 거 아니냐. Y entonces que suba Moisés, reciba la palabra de Dios y que nos lo dé así. 하나님이 들으시고 그걸 좋게 여기셨다고 했어요. Entonces Dios escuchó esto y consideró de esto algo bueno. 그래서 백성을 만나기 위해서 백성을 직접 만나러 오시지 않았다니까. Por eso es que él no vino de una vez para encontrarse con el pueblo. 누구하고만 이야기하냐? ¿Con quién habló? 모세하고만 이야기해. Solo con Moisés. 모세를 통해서 하나님 말씀을 전달합니다. Y a través de Moisés se compartió la palabra de Dios. 그때부터 신명기 18장에 보면 선지자직이 세워지는 거예요. Y entonces podemos ver desde Deuteronomio 18 que se levantan los profetas. 하나님이 백성을 직접 만나는 게 아니고 선지자의 미디에이션을 통해서 만납니다. Entonces Dios no se encontraba con el pueblo de una vez, sino que a través de la mediación del profeta es que se encontraba con ellos. 어떻게 선지자가 하나님을 만나게 해주냐? ¿Cómo es que el profeta permitía que se encontraran con Dios? 하나님의 말씀을 받아서 그대로 전달해 줌으로 하나님을 만나게 해주는 거예요. Recibía la palabra de Dios y la compartía de la misma manera y así se encontraban con Dios. 사실 구약 성경은 선지자, 제사장, 왕 이야기입니다. La verdad es que el Antiguo Testamento nos habla de los profetas, los sacerdotes y los reyes. 모세 오경은 제사장, 선지자 중심이고 Entonces el Pentateuco de Moisés está enfocado en lo que son los sacerdotes y los profetas. 역사서는 왕에 대한 이야기고 Y también los libros históricos están enfocados en los reyes. 선지서는 선지자들에 대한 Y 이야기고 podemos ver que los profetas es acerca de los profetas. 시편은 왕에 대한 이야기입니다. Y los salmos son acerca de los reyes. 전부 선지자, 제사장, 왕에 대한 이야기예요. Todos nos hablan de los profetas, los sacerdotes y los reyes. 뭘 이야기하냐? Pero ¿qué nos quiere decir esto? 하나님 떠난 문제를 해결할 참 선지자, El verdadero profeta que va a solucionar la separación de Dios. 죄 문제를 해결할 참 제사장, El verdadero sacerdote que va a expiar el pecado. 사단의 문제를 해결할 참 왕, Y el verdadero rey que va a solucionar el problema de Satanás. 인간의 근본 문제 세 가지. Los tres problemas fundamentales del hombre. 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단의 문제. El problema de la separación de Dios, del pecado y de Satanás. 이 문제를 해결할 기름 부음 받은 자를 보내겠다. Entonces enviaré al ungido que resolverá esto. 하나님 떠난 문제를 해결할 선지자를 보내겠다. Enviaré al profeta que va a solucionar la separación de Dios. 죄 문제 해결할 제사장을 보내겠다. Enviaré al sacerdote que solucionará el pecado. 사단을 깨뜨리고 해방시킬 왕을 보내겠다. Y enviaré al rey para destruir a Satanás y liberarlo. 근데 구약 성경의 선지자, 제사장, 왕은 전부 불완전했어요. Pero todos los profetas, sacerdotes y reyes del Antiguo Testamento eran inciertos. 선지자들이 하나님 말씀 대언하지 않고 거짓 예언을 하고, Entonces los profetas no compartían la palabra de Dios, sino daban profecías falsas. 제사장들이 이 성전 예물을 가지고 악행을 하고, Y entonces los sacerdotes, ellos con esa ofrenda dada al templo, hacían cosas malas. 왕이 하나님을 섬기지 않다가 백성들 다 망하게 만들고, Y los reyes no servían a Dios y hacían perecer a todo el pueblo. 참 왕이 필요하다. Se necesitaba de un verdadero rey, 참 제사장이 de un 필요하다. verdadero sacerdote 참 선지자가 y de un 필요하다. verdadero profeta. 이 세 가지 일을 동시에 하실 그리스도가 필요하다. Y se necesita del Cristo que va a cumplir esas tres funciones de una vez. 그 그리스도를 보내겠다고 하는 게 구약 성경입니다. Y el Antiguo Testamento nos dice, enviaré a este Cristo. 신약 성경은 뭐냐? Y el Nuevo Testamento, 그 그리스도가 오셨다는 겁니다. este Cristo vino. 그 그리스도가 ¿Y 누구냐? quién es ese Cristo? 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 예수가 바로 이 일을 한 그리스도다. Jesús es aquel Cristo que cumplió todo esto. 예수가 어떻게 그 일을 했냐? ¿Cómo es que Jesús cumplió todo esto? 예수님이 오셔서 많은 일을 했죠. Jesús vino e hizo muchas cosas. 근데 많은 일을 했는데 가장 핵심적인 일은 뭐냐? Hizo muchas cosas, pero ¿qué es el núcleo? 공생애의 핵심은 십자가와 부활입니다. Entonces, el núcleo de su ministerio público fue la cruz y la resurrección. 맞죠? ¿O no es así? 십자가와 부활이 예수님이 이 땅에 행하신 일의 핵심이라니까. Entonces, la cruz y la resurrección es lo principal que hizo Jesús. 십자가에서 죽으시면서 무슨 일을 하시냐? Entonces, a través de la cruz y la resurrección, ¿qué es lo que hizo? 히브리서 9장을 Vamos a 찾아보겠습니다. ver Hebreos 9. 히브리서 9장 11절에서 14절까지를 한번 읽어보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 9 del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 아멘. Amén.
그리스도께서 십자가에 죽으시면서 무슨 일을 하시냐? Entonces a través de morir en la cruz, ¿qué es lo que hizo Cristo? 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리의 모든 죄를 단번에 영원히 끝내버립니다. A través de la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados son terminados de una vez y para siempre. 더 이상 반복적인 제사를 드릴 필요가 없다. Ya no hay necesidad de más ofrendas. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 그 피로 하셨다. sino que el Hijo de Dios vino a esta tierra y con su propia sangre. 예수님은 죄가 없으신 분입니다. Jesús es alguien sin pecado. 처녀의 몸에서 태어났다고 하는 것은 아담의 죄가 없다는 이야기요. El hecho de nacer del cuerpo de una virgen significa que no tiene el pecado de Adán. 아담 하와 이후에 모든 사람은 하나님 떠나서 사단의 자녀로 죄 가운데 태어난다니까. Entonces después de Adán y Eva, entonces todos caían como hijos de Satanás y nacían en pecado. 동정녀의 몸으로 왔다고 하면 죄 없는 몸입니다. Pero el hecho de nacer de un cuerpo de una virgen significa que no tiene pecado este cuerpo. 죄 없는 자가 죽을 필요가 있습니까 없습니까? Y entonces los que no tienen pecado pues deben de morir o no. 죄가 없으면 죽을 필요가 없지. Si no hay pecado no deben de morir. 아담이 창세기 3장에서 죄를 안 범했으면 죽을 필요가 없잖아요. Y si Adán no hubiese cometido el pecado en Génesis 3 no hubiese muerto. 죄 없는 의인이 우리 죄 때문에 대신 십자가에서 돌아가시면서 하나님 만나는 길을 단번에 영원히 열어놓으셨다. Pero este justo que no tiene pecado murió por nosotros pecadores y entonces abrió el camino de una vez y para siempre para encontrarnos con Dios. 10장 14절 Y 보겠습니다. si miramos el versículo 14, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 아멘. Amén. 그리스도의 십자가의 피가 우리의 죄를 어떻게 속했냐? Entonces, ¿cómo es que la sangre de Cristo a la cruz no reedificó? 여기 세 가지 단어가 나옵니다. Podemos ver tres palabras particulares. 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨다. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 단번에 영원히 완벽하게. Entonces lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. 그렇게 우리 죄를 끝냈다고. Así es como acabó con nuestro pecado. 구약의 제사장이 아닙니다. No es un sacerdote del Antiguo Testamento. 일시적으로 죄를 용서하는 게 아닙니다. No es perdonar el pecado solo de una vez. 예수 그리스도의 십자가의 피는 단번에 영원히 완전히 Sino la 끝내버렸다. sangre de Jesús en la cruz puede resolver todo de una vez eternamente y perfectamente. 내 과거의 죄, Entonces el pecado de mi pasado 지금 내가 짓고 있는 현재의 죄, y el pecado que estoy cometiendo ahora en el presente 내가 앞으로 짓게 될 미래의 죄까지 y el futuro los pecados que cometeré 단번에 영원히 완전히 끝내놨다니까. los terminó de una vez perfectamente y eternamente. 그래서 로마서 8장 2절에 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니. Por eso es que Romanos 8.1 nos dice que los que están dentro de Cristo Jesús no tienen condenación. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였다. Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús los ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 그냥 죄를 용서해 준 정도가 아닙니다. No es simplemente el perdón de los pecados y ya, 죄와 사망의 법에서 해방을 sino que 시켰다니까. fuimos liberados de la ley del pecado y de la muerte. 미래의 죄까지 다 끝난 거라니까. Entonces el pecado del futuro ya terminó 더 también. 이상 죄의 종이 되지 않도록. Entonces que esta ley no aplique. 그리고 또 한 가지 일이 일어났습니다. ¿Y qué más ocurrió? 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 많은 일들이 일어났는데요. Cuando Jesús cargó a la cruz y murió, entonces ocurrieron muchas cosas. 죽은 자가 살아나고 무덤이 터지고 이런 일들이 일어났습니다. Entonces aquellos que dormían, vivían y las tumbas explotaban y todo. 근데 중요한 상징적인 일이 한 가지 더 Pero una 일어났어요. cosa muy representativa e importante ocurrió. 성소와 지성소 사이를 가리고 있는 이 커튼이 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 위에서부터 아래로 찢어집니다. Entonces el velo que dividía el lugar santo del Santísimo se partió de arriba para abajo cuando es que Jesús murió. 그 휘장은 뭐냐? ¿Y qué es este velo? 그 휘장을 갖다 통과할 수 있는 사람은 대제사장 한 명이고 Solo las personas que podían atravesar el velo solo era uno, el sumo sacerdote. 1년에 한 번만 들어갈 수 Y 있었습니다. solo una vez al año podía entrar. 그 안에 뭐가 있냐? ¿Y qué es lo que había dentro de ese lugar? 하나님의 언약궤가 Está 있었습니다. el arca del pacto de Dios. 그 언약궤 위가 뭐냐? Y entonces arriba del arca que estaba. 하나님의 보좌입니다. Entonces era el trono de Dios. 하나님을 그 자리에서 만나러 들어가는 곳이다. Entonces se encontraban con Dios en ese momento. 대제사장만 들어갈 수 Y 있습니다. solo el sumo sacerdote podía entrar. 근데 예수님 돌아가실 때 그 휘장이 위에서부터 아래로 갈라졌다니까. Pero cuando Jesús falleció, entonces ese velo se partió de arriba para abajo. 사람이 가른 게 아닙니다. No es que fue un partimiento por parte de personas, 위에서부터 sino 찢어졌다. desde arriba se partió. 히브리서 10장 19절 20절에 그게 무슨 의미인지를 설명하고 있습니다. Y aquí nos explica también en Hebreos 10 del 19 al 20 qué significa esto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 아멘. Amén.
예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시면 자기의 육체를 찢으셨다. Jesucristo él mismo rasgó su carne en la cruz. 그 지성소의 휘장은 예수 그리스도의 육체다. Y entonces podemos ver que este velo es su carne. 십자가에서 자기의 육체를 찢으심으로 하나님께 나아갈 수 있는 길을 Él 열어놓으셨다. partió su carne en la cruz y así él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 예수님의 십자가로 말미암아 다시 하나님과 함께 만날 수 있는 길이 열렸다니까. Entonces a través de la cruz de Jesucristo ahora podemos tener el camino para encontrarnos con Dios. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께로 올 자가 없느니라. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. 참 선지자의 일. Entonces él se encargó de ser el verdadero profeta. 하나님 만날 수 있는 새롭고 산 길을 참 선지자로서 열어놓으셨다. Como el verdadero profeta abrió camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. 잠깐 말씀 전달해 주는 것이 아니고 No es simplemente compartir la palabra un momento. 요한복음 1장에 보니까 하나님의 말씀이고 이 말씀이 하나님인데 그 말씀이 육신이 돼서 오신 분이 예수 그리스도. En Juan 1 podemos ver que está el verbo desde el principio, el verbo estaba con Dios y que este verbo es Dios y que este verbo se vistió del cuerpo de carne y vino. 말씀 전달한 게 아니라 하나님이 직접 우리를 만나시기 위해서 오셨다니까. No es una trasladación de la palabra, sino que Dios mismo vino a encontrarse con nosotros. 그 하나님이 하나님 만나는 길을 여시기 위해서 육체를 찢으셨다니까. Y este Dios para que abramos el camino para que nos encontremos con Él partió su propia carne. 하나님 만나는 영원한 길을 열어놓으신 참 선지자. Entonces el verdadero profeta que abrió el camino eterno para encontrarnos con Dios. 또 한 가지 일이 더 일어납니다. Y ocurrió una cosa más. 십자가에서 죽으시고 부활하시죠. Entonces después de morir en la cruz, Él resucitó. 히브리서 2장 14절 15절을 보겠습니다. Si nosotros miramos Hebreos 2 del 14 al 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 예수님이 부활하시면서 무슨 일을 하시냐? Entonces después de resucitar, ¿qué hizo 그 Jesús? 육신을 가지고 오신 것은 죽기 위해서 육신을 가지고 오셨다. Él participó de carne y sangre, ¿para qué? Para morir. 그 왜 죽으셔야 되냐? ¿Y por qué tenía que morir? 죄 때문에도 죽어야 되지만 Claro que por el pecado. 사망의 권세를 가지고 있는 사단의 세력을 깨트리기 위해서 죽으신 겁니다. Pero para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. 자, 부활이라고 하는 건 사망 권세를 깨트렸다는 거고 Entonces el resucitar significa vencer la muerte. 그 죽음의 세력을 가지고 있는 자가 바로 Y 사단입니다. aquel que tiene el imperio de la muerte es Satanás. 예수는 사단의 세력, 사망의 세력을 완전히 깨트린 참왕이다. Entonces Jesús es el verdadero rey que destruyó el poder de la muerte y es Satanás completamente. 그래서 요한일서 3장 8절에 보면 하나님의 아들이 나타나신 이유는 마귀의 일을 멸하기 위하여서다. Por eso en 1 Juan 3:8 nos dice que para esto pareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. 우리를 모든 사단의 손에서 완전히 해방시킨 참왕. Por eso Él es el verdadero rey que nos liberó eternamente de la mano de Satanás. 인간의 근본 문제 세 가지를 십자가와 부활로 완전히 해결했단 말이에요. Entonces los tres problemas fundamentales del hombre los solucionó en la cruz y la resurrección perfectamente. 2000년 전에 십자가에서 그리스도의 일을 완전히 하셨다는 겁니다. Hace 2000 años Él se encargó perfectamente de ser el Cristo. 그래서 예수가 그리스도구나. Por eso Jesús es el Cristo. 부활하기 전에 예수님의 제자들이 다 도망갔다니까. Porque antes de la resurrección todos los discípulos de Jesús huyeron. 근데 그 부활하신 주님을 보고 성령까지 부어주시는 걸 보고 나서 이들이 눈이 뒤바뀌어 버렸다니까. Pero viendo ese Jesús resucitado y después de que Él ascendió y entonces cuando llegó el Espíritu Santo, entonces ellos abrieron sus ojos a esta verdad. 정말로 이분이 그리스도구나. Con que Él verdaderamente Él es el Cristo. 정말로 이분이 모든 문제를 다 끝냈구나. Él es aquel que concluyó con todos los problemas. 예수를 그리스도로 믿을 때 무슨 일이 벌어지냐? Cuando creemos que Jesús es el Cristo, ¿qué ocurre? 예수를 그리스도 믿고 영접하는 순간 하나님의 성령이 믿는 자 속에 들어오십니다. Entonces en el momento en que creemos en Jesús como el Cristo, entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. 구원은 뭐냐? ¿Qué es la salvación? 죄 문제에서 해방되고 Es el ser liberado del pecado. 사단에게서 해방되고 Es el ser liberado de Satanás. 다시 하나님의 영이 우리 속에 Y 들어오시는 que el 거예요. Espíritu de Dios entre dentro de nosotros de nuevo. 구원받는다는 건 하나님이 우리 속에 다시 찾아오시는 거라니까. El hecho de ser salvo significa que Dios viene a buscarnos. 교회 열심히 다니는 게 아니고 No es ir a la iglesia diligentemente, 하나님이 내 속에 오시는 거라니까. sino que Dios viene dentro de mí. 무슨 상태죠? ¿Qué estado es este? 창세기 1장 2장의 상태입니다. Es el estado de Génesis 1 y Génesis 2. 무슨 소리냐? ¿Qué significa esto? 하나님이 함께하는 건 모든 문제가 끝난 거라니까. Si Dios está conmigo, todos los problemas se acabaron. 구원받으면 이제 죽어서 천국 가는 게 아니고 Entonces, el ser salvo no significa que yo voy a ir al cielo después de morir y ya. 내가 예수를 그리스도로 믿고 영접하는 순간 하나님의 성령이 내게 찾아오셔서 내 모든 문제가 끝나는 거라니까요. En el momento en el que yo acepto a Jesús como el Cristo, el Espíritu Santo viene dentro de mí y como Dios está conmigo, todos los problemas ya se acabaron. 그렇게 예수를 그리스도로 믿는 사람을 보고 크리스천이라고 하는 Y 거예요. a las personas que creen de esta manera, que creen que Jesús es el Cristo, se llaman cristianos. 십자가와 부활로 내 모든 문제가 끝났구나.
끝났구나. Entonces con la cruz y la resurrección todo problema ya se ha terminado. 근데 그렇게 안 믿는다고. Pero la gente no lo cree así. 크리스찬이 그렇게 안 Los 믿습니다. cristianos no lo creen así. 그러니까 예수님 이름으로 내 문제 해결하기 위해서 기도해요. Por eso es que en el nombre de Jesús oran para la solución de sus problemas. 우리 아버지 암 낫게 해주세요. Ah, o que mi padre sane del cáncer. 내 자식 이 문제 해결해 주세요. O que mi problema tenga, que mi hijo tenga este problema resuelto. 아, 돈이 없어요. 이 경제 문제 해결해 주세요. O no tengo dinero, Dios soluciona mi economía. 불신자들이나 종교인들, 이 타 종교인들이랑 기도 제목이 똑같아. Entonces ya sea los creyentes y los de otras religiones tienen el mismo tema de oración. 아직도 문제가 있어요. Porque todavía tienen un problema. 그 문제를 해결하기 위해서 교회에서 기도를 Y 해. entonces van a la iglesia a solucionar este problema. 무슨 소리죠? ¿Qué significa esto? 예수를 그리스도로 안 믿는 Que 거예요. no creen en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 안 믿고 그 이름 가지고 내 문제 해결하려고 한다. Entonces no creen en Jesús como el Cristo y entonces quieren resolver su problema con esta verdad. 구원 받았을까요? ¿Serán salvos entonces? 예수를 그리스도로 안 믿는데 Si no creen en Jesús como el Cristo. 예수 이름 가지고 내 육신적인 문제를 지금 해결하려고 Porque 하는 con 거예요. el nombre de Jesús quieren solucionar lo que tienen físicamente, su problema físico. 예수를 그리스도로 믿는다는 것은 요한복음 19장 30절입니다. Entonces el creer en Jesús como el Cristo es Juan 19:30. 예수님이 십자가에서 죽으시면서 마지막 하신 말씀 Lo último que dijo Jesús al fallecer en la cruz. 다 이루었다. Consumado es. 다 끝냈다는 거예요. Ya se terminó. 모든 인간이 저주받아야 될 모든 문제를 다 끝냈다. Todos los problemas de maldición que tenían que caer sobre el hombre ya se terminaron. 예수 그리스도 안에 있는 자는 고통받을 이유가 Y los 없다니까. que están dentro de Cristo Jesús ya no tienen razón para padecer. 하나님이 함께 한다니까. Porque Dios está con ellos. 다 끝난 Ya 거라니까. terminó. 하나님이 함께 하는데 다 끝난 Y 거지. si yo estoy con Dios ya terminó todo, ¿no? 근데 그 예수를 그렇게 안 Pero 믿는다니까. es que no creen en Jesús de esta manera. 어느 정도로 믿냐? ¿Hasta qué punto creen? 내 죄 용서해서 나 죽으면 천국 갈 수 있게 해주신 분. Ah, entonces aquel que perdonó mi pecado y cuando yo muera ahora puedo ir al cielo. 그 정도로만 예수님을 믿습니다. Solo creen en Jesús de esta manera. 내가 어려운 문제 생기면 그 이름 가지고 막 열심히 기도하면 응답해 주시는 분. O esta persona que cuando yo le oro y me esfuerzo en orar en su nombre, entonces me da una respuesta. 그걸 보고 종교 생활이라고 A 하는 esto 거예요. le llamamos una vida religiosa. 기독교인들이 지금 종교 생활을 하고 있어요. Entonces los creyentes están viviendo una vida religiosa. 저희 할아버지가 목사님입니다. Mi abuelo es pastor. 저희 삼촌, 이모부, 고모부 다 목사님이세요. Y ya sean mis tíos, mis tías, todos son pastores. 전 3대째 믿는 가정에서 크리스찬 가정에서 태어났습니다. Yo nací en una familia cristiana de tercera generación. 23년 동안 교회 열심히 다녔어요. Y durante 23 años me esforcé mucho en ir a la iglesia. 성경 많이 읽었습니다. Leí mucho la Biblia. 교회 한 번도 빠지지 않고 열심히 봉사했습니다. No falté ni una vez a la iglesia y me esforcé mucho en darlo. 중요한 일들도 너무 많이 했습니다. Y hacía muchas cosas importantes. 근데 제가 믿는 예수님은 누구였냐? Pero ¿quién era Jesús en quien yo creía? 전 초등학교 2학년 때 예수님을 내가 진짜 믿구나 이 생각을 했는데 Entonces yo en el segundo año de primaria yo pensé, yo de verdad creo en Jesús. 예수님을 이렇게 믿었습니다. Pero yo creo en Jesús de esta manera. 내가 죄인이기 때문에 하나님이 육신을 입고 이 땅에 오셨다. Entonces como yo soy pecador, Dios vino a esta tierra con un cuerpo. 내가 죽어야 되는데 나를 대신해서 십자가에서 죽으셨다. Yo tenía que morir, pero Él murió en vez de mí en una cruz. 내 죄 때문에 죽으시고 3일 만에 부활하셨다. Entonces Él murió por mi pecado y Él resucitó en 3 días. 그렇게 믿었다니까. Yo creía de esta manera. 그 믿음은 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 아니라니까. Esta fe no es la de creer en Jesús como el Cristo. 복음의 일부분을 믿고 있는 거예요. Estaba creyendo en una parte del Evangelio. 진짜로 원색적인 복음을 믿는 게 아니라니까. Pero no estaba creyendo en el verdadero Evangelio original. 그 믿음을 가지면 구원 받았다고 이야기하죠. Y entonces nos dicen que si teníamos esta fe podemos ser salvos. 저도 신학적으로는 그렇게 생각합니다. Y teológicamente hablando yo creo esto. 근데 퀘션이 진짜 많아요. Pero hay muchas preguntas. 과연 내가 초등학교 2학년 때 그렇게 믿었는데 그게 구원인가? ¿Será entonces que yo creía de esta manera en segundo año de primaria y era salvo? 내가 생각하는 죄 수준은 그때도 거의 육신적인 죄 수준이었는데 Porque el pecado que yo pensaba era un pecado físico. 저는 예수를 그리스도로 한 번도 믿은 적이 없다니까. No había creído en Jesús como el Cristo ni una vez. 그러니까 제 기도 제목은 뭐였냐? Por eso, ¿cuál era mi tema de oración? 늘 우리 집의 질병 문제 해결해달라. Siempre que se solucionara la enfermedad de mi familia. 경제 문제 O que 해결해달라. se solucionara la economía. 가족이 화목하게 해달라. O que mi familia estuviera en armonía. 내가 시험 보면 시험 잘 보게 해달라. O que si yo tenía un examen, que mi examen me fuera bien. 기도 제목이 불신자랑 똑같다니까. Entonces era el mismo tema de oración que un no creyente. 교회를 위해서도 기도했죠. Entonces sí oraba por la 아, iglesia. 우리 교회에 하나님 많은 사람들 보내달라고. Ah, Dios envía muchas personas a mi iglesia. 그게 그리스도를 아는 사람의 기도가 아니라니까. Pero no es la oración de una persona que conoce a Cristo. 제 23살 때 이 복음을 처음 들었습니다. A los 23 años escuché ese evangelio por primera vez. 한 달 동안 계속 메시지 들었는데 몰랐어요. Y durante un mes escuché ese mensaje y no sabía de qué se trataba. 한 달 반 정도 계속 메시지 듣다가 제가 알았습니다. Y entonces un mes y medio escuché el mensaje constantemente y luego lo supe. 아, 나는 예수님 믿는다고 생각했는데 예수를 그리스도로 믿지
믿지 않고 있구나. Yo pensé que creía en Jesús, pero no creía en Jesús como el Cristo. 나는 아직도 문제가 많아요. Yo tenía muchos problemas aún. 그 문제를 해결하기 위해서 기도하고 응답을 받아야 돼. Y entonces yo tenía que recibir respuestas para solucionar estos problemas. 난 예수를 그리스도로 안 믿고 있구나. Entonces yo no estoy creyendo en Jesús como el Cristo. 그럼 예수를 그리스도로 믿을 수 있냐? Entonces, ¿puedo creer en Jesús como el Cristo? 못 믿겠어요. Y yo no podía. 안 믿어져. No tenía fe en 아니, esto. 문제가 많은데 Tenía muchos problemas aún. 그 문제가 끝났다는 게 예수를 그리스도로 믿는 믿음이래. Pero el decir que todos esos problemas ya terminaron es creer que Jesús es el Cristo. 이해가 안 됐어요. Y no lo entendía. 어떻게 그걸 믿을 수 있어? 문제가 많은데. ¿Cómo podía creer esto si todavía me quedan tantos problemas? 모든 문제가 해결된다는 게 무슨 소리지? ¿Y qué significa el hecho de que eso soluciona todo problema? 내가 지금 돈이 없는데 Yo no tengo dinero ahora. 예수를 그리스도로 믿으면 ¿Y si creo en Jesús como el Cristo? 갑자기 돈이 생기나? ¿Será que ahora tengo dinero instantáneamente? 이해가 안 돼요. No lo entendía. 못 믿겠어요. No lo podía creer. 두 번째, Lo segundo, 예수를 그리스도로 믿는다는 거는 내 모든 문제 해결되는 것만이 아닙니다. el hecho de creer en Jesús como el Cristo no significa que se resuelven todos los problemas, 모든 문제가 해결됐기 때문에 나를 위해서 더 이상 살 필요가 없어요. sino que también que como se resolvieron todos los problemas ya no tengo necesidad de vivir por mí. 고린도후서 5장 15절을 보세요. Vamos a ver 2 Corintios 5:15. 고린도후서 5장 17절은 많이 읽는데 고린도후서 5장 15절은 많이 안 읽어요. Entonces se lee mucho 2 Corintios 5:17, pero no el versículo 15 tanto. El versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들을 위하여 살지 않고 Entonces para que ya no vivan para sí, 나를 위해서 죽었다가 살아나신 그리스도를 위하여 살게 하려 하십니다. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 자, 다시는 내 자신을 위해서 살 필요가 없어요, 사실. Entonces ya no tengo necesidad de vivir por mí mismo. 왜냐? 경제 문제 포함해서 모든 문제가 끝났기 때문에. ¿Por qué? Porque incluyendo el problema económico, todos los problemas ya acabaron. 그럼 그 사람은 누구를 위해서 사냐? Entonces esta persona, ¿por quién tiene que vivir? 나를 위해서 살지 않고 그리스도를 위해서 삽니다. No por uno mismo, sino por Cristo. 근데 내가 그때 23살 때 생각을 해봤다니까. Pero a los 23 años yo pensé, 예수가 그리스도 모든 문제 해결했다는 것도 잘 안 믿어지고. yo no podía creer que Jesús es el Cristo el solucionador de todos los problemas. 내 모든 인생이 더 이상 앞으로 내 자신을 위해서 살지 않고 그리스도 때문에만 살 수 있냐? Y entonces era que ya ahora ya no podía vivir por mí mismo y solo vivir por Cristo. 살기 싫더라고. Y yo no quería vivir de esta manera. 그렇게 살기 싫더라고. No quería vivir así. 내가 젊은데 Porque era joven 하고 싶은 일 너무 y 많은데 había muchas cosas que quería hacer. 어떻게 그리스도만 위해서 살아? ¿Cómo podía vivir solo por Cristo? 두 가지 때문에 예수를 영접을 못 하겠더라니. Y por estas dos cosas no podía aceptar a Jesús. 영접하기가 싫어요. Y no quería aceptarlo. 난 내 자신을 위해서 살고 싶고 Yo quería vivir por mí mismo. 할 일도 너무 많고 Tenía muchas cosas que hacer. 하고 싶은 미래도 너무 많고 Y había muchas cosas en el futuro que quería hacer. 내 모든 문제를 해결됐다는 말도 믿어지지 않고 Y tampoco podía creer que todos mis problemas se habían solucionado. 예수를 그리스도로 믿는다면 이 두 가지가 일어나는 겁니다. Pero si uno cree que Jesús es el Cristo, esas dos cosas ocurren. 다 끝났기 때문에 문제에 매여 살지 않아요. Y como ya todo terminó, no vivimos atados a los problemas. 문제 해결을 위해서 신앙생활을 하지 않습니다. Y no vivimos nuestra vida de fe para la solución del problema. 그럼 무엇 때문에 사냐? Entonces, ¿para qué vivimos? 전 인생을 그리스도 때문에만 살아요. Para vivir solo para Cristo toda la vida. 그 그리스도 때문에 사는 삶이 뭐냐? ¿Y cuál es la vida de vivir para Cristo? 새 피조물의 삶입니다. Es la vida de la nueva criatura. 5장 18절 19절 보면 하나님과 세상을 화목하게 하는 일을 하면서 Si 삽니다. miramos 2 Corintios 5, 18 y 19 nos dice que tenemos el ministerio de reconciliación. 한번 읽어주세요. Lo vamos a leer. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 내 육신의 문제 해결하면서 사는 게 아니고 Entonces no vivimos resolviendo el problema físico que tenemos, 세상과 하나님을 화목하게 하는 일을 하면서 사는 게 새 피조물이라. sino la vida de la nueva criatura es vivir para reconciliar a Dios y al mundo. 세계 복음화를 위해서만 사는 거예요. Es vivir para la evangelización del mundo. 근데 난 그게 싫더라니까. Pero yo no quería esto. 내가 하고 싶은 일 너무 많은데. Había muchas cosas que yo quería hacer. 그래서 사실은 그전에는 영접 기도를 많이 했는데 딱 알고 나니까 영접을 못 하겠더라. Y entonces yo había orado para la aceptación muchas veces anteriormente, pero al saber esto no podía hacerlo. 제가 23살 때 그 상태로 교회를 열심히 다니는 사람이 너무 많다니까. Y entonces hay tantas personas que están en ese estado así como yo estaba a los 23 años.
그럼 깊은 데 들어가 보면 뭐냐? 결국은 다 납니다. Y entonces si entramos profundamente dentro de eso, al final ya sale todo. 왜 교회 다니냐? 나 때문에. ¿Por qué vamos a la iglesia? Por mí. 내가 축복받아야 되니까. Porque yo tengo que ser bendecido. 내가 천국 가야 되니까. Porque yo tengo que ir al cielo. 지옥 가기 싫으니까. Porque no quiero ir al infierno. 예수님 믿고 교회 다니면 이 문제 해결해 준다니까. Porque si creo en Jesús y voy a la iglesia, se me soluciona esto. 왜 열심히 기도하냐? Porque oro diligentemente. 내 문제 많으니까 이 문제 해결하기 위해서. Porque tengo muchos problemas para resolverlos. 제가 한 달 전에 절에 갔는데 절에도 사람들이 기도 제목을 써놓더라고요. Hace un mes fui a un templo budista y ellos escriben sus temas de oración también en unas tablas. 부처님한테 기도 제목을 써놨어요. Y ellos escriben los temas de oración para Buda. 뭐냐 기도 제목이? Pero ¿cuáles son sus temas de oración? 사업 번창, Que su empresa se avive. 가족 건강, O que digamos su familia esté saludable. 만사 Y 형통. que todo les resulte bien. 기독교인들 기도 제목이랑 비슷해요. Es similar a lo que piden los cristianos. 여러분들 교인들 기도 제목 받아보세요. Ustedes refieren los temas de oración de los creyentes. 비슷하다니까. Es lo mismo. 무슨 소리냐? 아직 문제가 안 끝났어. ¿Qué significa? Para ellos todavía tienen un problema. 그러니까 그리스도를 위해서 살기는커녕 내 인생 문제 해결하기 위해서 계속 산다니까. Por eso ni siquiera no es simplemente vivir para Cristo, sino viven para los problemas que ellos tienen. 예수를 그리스도로 안 믿는 겁니다. No creen en Jesús como el Cristo. 그럼 왜 교회를 20년이나 다녔는데도 안 믿냐? ¿Y por qué es que van 20 años a la iglesia y no creen en Cristo? 이렇게 그리스도를 안 말해주니까. Porque nadie les habla de Cristo de esta manera. 그리스도를 들음으로 믿음이 생기는 건데. Porque nosotros tenemos que escuchar la palabra de Cristo para poder creerlo. 제가 6개월 동안 이 말씀 듣고 그리스도로 답을 내고 내 교회에 돌아가서 설교를 듣는 순간 알았어요. Y entonces después de escuchar esta palabra, 6 meses regresé a mi iglesia y luego escuchar el mensaje yo lo supe. 전 미국에서 이 복음을 만났는데 Yo me encontré con este evangelio en Estados Unidos. 하나님의 은혜로 그날 딱 하루 고민하고 다음날 와서 말씀 듣는데 하나님이 성령으로 역사하셔서 믿어지게 하셨어요. Pero yo verdaderamente por la gracia de Dios solo pensé un día y luego el siguiente día escuchaba la palabra y ya sabía, el Espíritu Santo operó sobre mí. 예수가 그리스도로 믿어지게 하셨어요. Él hizo que yo creyera que Jesús es 그리고 내 el Cristo. 모든 인생을 그리스도 때문에만 살겠습니다. 무릎 꿇게 만드셨어요. Y entonces hizo que me arrodillara. Yo voy a vivir solo porque Jesús es el Cristo. 그때부터 지금까지 20년이 훨씬 지났는데 저는 아무 문제 없습니다. Y entonces desde ese punto hasta ahora, pasaron alrededor de 20 años, pero no tengo ningún problema ahora. 저는 아무 문제 없어요. Yo no tengo ningún problema. 제가 이 이야기를 하면 현장에서 복음 전할 때 진짜 문제 없냐 Y 물어보더라고요. entonces cuando yo digo esto en el campo, las personas me preguntan, ¿será en serio? ¿Tú no tienes ningún problema? 저기 돈 많냐 이 물어. ¿Tienes mucho dinero? 전 돈 많지 않습니다. No, yo no tengo mucho dinero. 돈 없습니다. Yo no tengo dinero. 근데 전 돈 문제 없습니다. Pero no tengo problema del dinero. 돈이 없지 돈이 문제가 아니라니까. Entonces no tengo dinero, pero no tengo problema del dinero. 하나님이 안 주시면 안 먹으면 돼. Entonces si Dios no me da, está bien, no como. 주시면 먹으면 돼. Y si me da, bueno, como. 왜 그 돈이 문제입니까? Entonces el dinero, ¿por qué es problema? 아, 집이 없는데요. Ah, o no tengo casa. 밖에서 자면 돼. Está bien, duermo afuera. 뭐가 문제입니까? ¿Qué es el problema? 밖에서 자면은 춥지 않냐? 한국 굉장히 춥습니다. Entonces, si duermes afuera hay frío. Bueno, es que en Corea hay frío. 추워서 얼어 죽으면 어떠냐? ¿Y qué pasa si te congelas a muerte? 얼어 죽으면 되지. Está bien, me congelo y me muero. 그게 나한테 문제 안 된다. Eso no es un problema para mí. 바울 고백을 들어보세요. Escuché la confesión de Pablo. 감옥에 있으면서 감옥 밖에 있는 사람한테 기뻐하라 이야기합니다. Entonces, estando en la cárcel, le dice a los que estaban afuera de la cárcel, regocijaos. 내가 주 안에서 다시 말하노니 기뻐하라. Y entonces los digo dentro del Señor, regocijaos. 감옥 안에 있는 사람이 A una persona que está dentro de la cárcel. 뭐라고 빌립보에서 고백하냐? ¿Y qué es lo que nos dice en Filipenses? 빌립보서 4장 10절 13절. Y nosotros nos dice en Filipenses 4:13. 난 배가 고파도 괜찮고 배불러도 괜찮다. Está bien si yo tengo hambre o si estoy lleno. 부요해도 괜찮고 가난해도 Está bien 괜찮다. si yo soy abundante o si estoy en pobreza. 감옥 안에 있어도 괜찮고 감옥 밖에 있어도 O si estoy en la 괜찮다. cárcel o si estoy fuera de la cárcel. 내 그리스도 안에서 모든 것 다 할 수 있다. Porque todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 그리스도 안에 있으면 가난해도 괜찮고 Entonces si estoy dentro de Cristo está bien si soy pobre. 그리스도 안에 있으면 부자여도 괜찮고 Y está bien si estoy dentro de Cristo y si soy rico. 그 돈이 문제가 아니란 Es que 말이에요. el problema no es el dinero. 예수가 그리스도라는 거는 이전에는 돈이 문제가 됐는데 똑같은 문제 그대로 있는데 그게 더 이상 나한테 문제가 안 El 됩니다. hecho que Jesús es Cristo. Antes yo tenía un problema del dinero, pero este problema sigue igual después de yo haber aceptado a Jesús como el Cristo, pero eso ya no es un problema para mí. 그럼 굶어 죽냐? Entonces, ¿acaso es que uno muere de hambre así? 살만 찐다니까. No, yo solo engordo. 다이어트를 해야 돼요. Entonces ahora tengo que ponerme a dieta. 문제 없다니까요. No hay problema. 사단이 여러 가지 기준을 세워놓고 너 이거 있어야 돼, 이거 있어야 돼. 세상 것 가지고 속입니다. Satanás pone muchos estándares diciendo tú tienes que tener esto, esto y esto y los engaña. 그래서 일평생 죽기를 무서워해서 마귀의 종로로 타면서 Por 삽니다. eso durante toda la vida están sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 목사도 그런 사람들 많습니다. Hay tantos pastores así incluso. 일평생 마귀의 종로로 태. Están toda la vida sujetos a servidumbre.
왜 그럽니까? ¿Por qué? 예수가 그리스도가 아니기 때문에. Porque para ellos Jesús no es el Cristo. 이렇게 하면 내가 뭔가 필요한 거 얻을 수 있을 것 같아서. Porque parece que si hago esto yo puedo obtener algo que necesito. 절대로 그리스도에게 무릎 꿇지 Y 않습니다. nunca se arrodillan ante Cristo. 절대로 모든 문제 다 해결했다고 성경은 이야기하는데 안 했다고 나는 생각을 해요. Y la Biblia nos dice que todos los problemas son resueltos, pero yo no creo de esto de esta manera. 예수가 그리스도라는 걸 부인하고 있는 거라니까. Entonces están negando que Jesús es el Cristo. 자, 지금 이 믿음을 가지지 않는 거는 예수를 그리스도로 내가 부인하고 그리스도가 아니라고 부인하고 있는 거라니까. Entonces el no tener esta fe significa que yo estoy negando el hecho de que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도가 아니라고 부인하는 사람은 누구랬죠 아까? Y entonces anteriormente, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué nos dice la Biblia? Que son los que niegan que Jesús es el Cristo. 적그리스도라니까. Anticristo. 예수님은 내 모든 문제 다 끝냈다고 하는데 나는 안 끝냈다고 계속 생각해. Entonces Jesús me dice que ya terminó con todos mis problemas, pero yo pienso que todavía no. 그래도 이 문제는 해결해 줘야지. Pero aún así me tienes que solucionar este problema. 그래도 이 문제는 없애줘야지. Aún así tienes que hacer que desaparezca esto. 안 믿는 거라니까. Es que no creen. 적그리스도라니까. Son anticristo. 십자가에서 무슨 일을 했는지 인정을 안 하는 거라니까. No reconocen lo que fue hecho ya en la cruz. 진짜로 이 문제가 다 끝났다고 생각하는 사람은 내 먹고 사는 걸 위해 살지 않습니다. Las personas que verdaderamente saben que se acabó este problema ya no viven para sí mismos para comer, 그리스도를 위해서 삽니다. sino viven para Cristo 전 세계의 그리스도를 증거하기 위해서 y 삽니다. para testificar a Cristo en todo el mundo. 그런 사람이 한 사람 일어나면 하나님이 세계를 살리신단 Y 말이에요. si se levanta una persona así, Dios salva al mundo con esta persona. 진짜입니다. Es verdad. 제가 많은 나라를 다녀봤지만 이 믿음 가지고 있는 사람이 거의 없어요. Yo he ido a muchos países, pero casi no hay personas que tengan esta fe. 그 기도 제목 염려하는 것들이 전부 육신이요. Y entonces ellos siempre tienen un tema de oración que es todo físico. 근데 감사하게도 지난 3년 동안 중남미 현장을 들어오면서 이 믿음을 같이 공유하는 진짜 중요한 사람들이 일어나기 시작했어요. Pero estoy muy agradecido porque estando en Latinoamérica durante los últimos 3 años, verdaderamente he encontrado personas que comparten esta fe. 분명한 건 많은 사람은 아닙니다. Y es claro que no son muchos. 오늘 여기서 이 자리까지 오셔서도 조는 분이 많으신데 Hay muchas personas que aún estando en este lugar están dormidas. 안 들릴 겁니다. Entonces no lo escucharán. 안 믿어질 겁니다. No se escuchará así. 절대로 많은 사람이 깨닫지 못해요. Entonces no es que todas las personas se vayan a 진짜입니다. percatar. Es verdad. 진짜로 이 말은 많은 사람들이 깨닫지 못해 들리지가 않는 Y 메시지입니다. entonces es una palabra que no entra a sus oídos para muchas personas. 근데 깨달은 사람이 있다. Pero hay personas que se percatan. 하나님이 들리도록 계시한 사람이 있다. Hay personas que Dios les revela para que escuchen 그 esta 사람 palabra. 통해서 하나님이 세계복음을 하십니다. A través de esta persona Dios hará la evangelización mundial. 이번 쿠바에서도 너무 중요한 분들이 일어나기 En 시작했어요. Cuba se levantaron personas muy importantes en esta oportunidad también. 원래 잘 안 일어납니다. Y generalmente no ocurre así. 많은 사람들이 듣고도 이 말이 무슨 말인지 해석을 못합니다. Entonces muchas personas escuchan y no saben interpretar qué significa esto. 듣기는 들어도 깨닫지 못해요. Entonces aunque lo escuchan no se percatan. 보기는 보아도 뭘 보고 있는지를 몰라요. Y aunque ven no pueden ver. 근데 하나님께서 지금 세계복음을 하고 계십니다. Pero Dios está haciendo la evangelización mundial. 진짜로 급속하게 앞으로 10년 내에 중남미 전체를 뒤집을 만한 전도운동이 일어날 겁니다. Entonces va a ocurrir un movimiento de evangelismo que en 10 años que va a mover a toda Latinoamérica. 이번 쿠바에 가서 본 바로는 10년이 아니다 이런 생각이 확신이 왔어요. Y entonces viendo lo que ocurre en Cuba, la semana pasada lo vimos y yo estoy seguro no se va a tardar 10 años. 10년까지 걸리지도 않겠다. No puede tardarse 10 años. 앞으로 5년 혹은 2, 3년 안에라도 큰 전도의 바람이 일어날 것이다. Entonces en 5 años o tal vez en 2, 3 años ocurra un gran movimiento de evangelismo. 왜냐? 급속하게 하나님께서 이걸 알고 여기에 올인하는 사람들을 이렇게 세우기 시작했습니다. ¿Por qué? Porque Dios sabe eso y está levantando a las personas que están dando el todo por esta verdad. 저는 생명 걸고 이 일합니다. Entonces yo doy toda mi vida para esto. 아무 힘 없습니다. Y entonces yo no tengo nada. 아무 능력 Yo 없습니다. no tengo ningún poder. 근데 우리는 이거에 생명을 걸었어요. Pero hemos dado la vida en esto. 그 사람들에게 하나님이 하늘과 땅의 권세를 가지고 함께 한다고 약속하셨어요. Y Dios les promete a estas personas estar con toda la potestad en el cielo y la tierra. 저희는 그 약속을 믿습니다. Y nosotros creemos en esta promesa. 땅 끝까지 가서 증인된다고 이야기하셨어요. Nos dice que seremos testigos hasta lo último en la tierra. 갈릴리 출신 어부들인데 예수가 그리스도라는 걸 깨달았던 그 사람들에게 Entonces a estas personas que son pescadores de Galilea pero que se percataron que Jesús es el Cristo. 저희는 그 약속을 믿습니다. Nosotros creemos en esta promesa. 그래서 이 복음 세계에 증거하는 거에 생을 걸었어요. Por eso es que hemos dado la vida por compartir ese evangelio en todo el mundo. 그리고 하나님이 중남미 대륙을 선택하셔서 그 가운데 중요한 사람들 지금 일으키기 시작하셨어요. Y Dios ha elegido a las personas en Latinoamérica y ha empezado algo muy grande para esto. 나중에 중요한 정말로 깨닫는 분들 나오면
그분들에게 전체 일어나고 있는 일들도 보고를 하겠지만요. Y a las personas que verdaderamente se percaten de esta verdad, nosotros les queremos informar lo que está ocurriendo en todos los países. 중요한 건 오늘 제가 전한 이 내용입니다. Pero lo importante es esto que compartí hoy. 이 내용이 나에게 믿음으로 와지지 않으면, Si verdaderamente ese contenido no entra como la fe que yo tengo. 예수가 그리스도라는 이게 내게 아니면 Si verdaderamente el hecho que Jesús es de Cristo no es algo para mí una realidad, 성령의 전도는 일어나지 않습니다. entonces no ocurre el evangelismo de la Biblia. 왜냐? 성령이 역사 안 하기 때문에. ¿Por qué? Porque no obra el Espíritu Santo. 열심히 하나님을 위해서 살 수 있는데 살지만 무너질 겁니다. Puede ser que nosotros digamos que nos esforzamos mucho para vivir por Dios, pero caemos a pesar de todo. 반석 위에 세운 게 아니기 때문에. Porque no estamos parados sobre la roca. 예수가 그리스도라는 이 반석에 세운 사역이 아니기 때문에. Porque no es una vida, no es un ministerio levantado sobre la roca que Jesús es de Cristo. 그래서 사단은 모든 일을 행하고 마지막에 무너뜨린다고 하는 거예요. Por eso Satanás hace de todo y al final los permite caer. 모든 일을 다 하게 한다니까. Entonces Él hace que hagan de todo. 은혜 받으면 은혜도 받게 한다니까. Y entonces incluso que reciban esta gracia. 다 행하고 마지막에 무너뜨립니다. Que hagan de todo pero que al final caigan. 뭐만 속이면 되냐? Entonces hay que engañar solo en una cosa. 예수가 그리스도라는 이 믿음만 없으면 돼요. Que no tengan la fe que Jesús es el Cristo. 그래서 초대교회는 이 메시지밖에 안 했습니다. Por eso es que la iglesia primitiva solo dio este mensaje. 성경 어디를 펴도 예수가 그리스도. En todas partes de la Biblia que hablan Jesús es el Cristo. 아브라함 이야기하는 게 아닙니다. 성경. No se está hablando de Abraham, 아브라함 이야기를 통해서 예수가 그리스도가 선포돼요. sino que a través de Abraham se predica que Jesús es el Cristo. 요셉 이야기를 하면 안 돼요. No es que hay que hablar de José, 다윗 이야기를 하면 안 no de 된다니까. David. 다윗처럼 좋은 믿음을 가져라. 그게 성경에서 말하는 게 아니라니까. Entonces tengan una buena fe como David. Eso no es lo que quiere decir la Biblia, 다윗의 이야기를 가지고 예수가 그리스도 되심을 이야기를 해요. sino que a través de David explicar que Jesús es el Cristo. 모든 성경을 예수가 그리스도로 재해석을 해야 됩니다. Entonces hay que reinterpretar toda la Biblia con Jesús es el Cristo. 그 이야기를 할 수밖에 없어요. Y no tenemos más opción que decir esto. 왜냐? 인간의 유일한 문제, ¿Por qué? Porque el único problema del hombre 인간의 유일한 해답, y la única solución del hombre, 그리스도 안에 다 있기 때문에. todo está dentro de Cristo. 그래서 오늘 오전 오후 이렇게 해서 제가 중요한 성경의 복음에 대해서 설명을 했습니다. Por eso es que en la mañana y en la tarde les compartimos este evangelio importante acerca de la Biblia. 아까 전에 안이 더웠는데 안이 더 집중을 잘하는 것 같아요. Y entonces yo creo que hacía más calor adentro, pero ustedes se enfocaban mejor adentro. 내일 진짜로 이 메시지 생을 걸 분들만 오시면 좋겠어요. Entonces me gustaría que las personas mañana que vinieran fueran las que verdaderamente vayan a dar la vida por este mensaje. 굳이 더운데 여기 와서 주무실 필요 없습니다. Entonces está caluroso todo y no tienen necesidad de por qué dormir aquí adentro. 목사님들은 잘 들으시는데 중직자분들 중에 조는 분들이 많으셔요. Entonces los pastores escuchan muy bien, pero de los líderes veo que hay algunos que les da sueño. 잘 못 깨달으시는 것 같아요. Y yo creo que no se percatan tan bien de esto. 굳이 여기까지 와서 잘 필요가 없잖아요. No hay necesidad de venir a dormir aquí, ¿verdad? 여기가 편합니까? ¿Acaso están más cómodos aquí? 집에서 편하게 주무시고. ¿Sería mejor ir a casa o no? 진짜로 이 메시지가 내가 이해해야 되겠다. 하나님 앞에서 결단한 사람만 오세요. Pero que solo las personas que consideran yo tengo que entender este mensaje, por favor vengan. 오히려 목사님들만 모시고 하면 더 좋겠다 이런 생각까지 들어요. Incluso he pensado, podría ser mejor solo con los pastores. 저쪽 뒤쪽에 이제 중직자들 중에는 몇 사람 지금 듣고 있습니다. Y hay algunas personitas de atrás que están escuchando. 몇 사람은 듣고 있는데 많은 사람은 못 깨달았어요. Algunos de ellos están escuchando, pero la mayoría no. 꼭 안 오셔도 괜찮습니다. Está bien si no vienen. 지금 시간표에 하나님께서 말씀을 알게 듣게 해주는 사람만 오면 되게 돼 있어요. Entonces, porque tienen que venir las personas a quien Dios les permita escuchar esa palabra en este tiempo. 저희는 큰 집회를 하려고 오는 게 아닙니다. No venimos a dar grandes conferencias. 많은 사람이 필요 없어요. No necesitamos a tantos. 진짜로 니카라가 살리려고 하면 한 사람만 일어나면 됩니다. Si verdaderamente queremos salvar a Nicaragua, con una persona es suficiente. 많은 사람이 아니고 10사람만 일어나면 돼요. Entonces, no muchas personas, sino solo esta persona. 소돔 고모라가 왜 망했냐? ¿Por qué es que fracasó Sodoma y Gomorra? 의인 10명이 없어서 Es que 망했냐? no había ni 10 justos. 예루살렘이 왜 망했냐? ¿Por qué Jerusalén fracasó? 예레미야 5장 1절 보니까 한 사람 없어서 망했습니다. Y en Jeremías 5.1 podemos ver porque no había una persona. 하나님 마음에 합한 사람 한 사람만 있어도 하나님이 하신단 말이에요. Y si hay una persona que agrada el corazón de Dios, entonces Dios lo puede hacer. 많은 사람이 아닙니다. No son muchos. 근데 정말로 예수가 라는 이 믿음 가진 사람. Pero verdaderamente las personas que tengan la fe que Jesús es el Cristo. 그것 때문에 내 전 모든 문제가 다 끝났고 이제 그리스도만을 위해서 살 수 있는 사람. Las personas que crean verdaderamente todo mi problema ya terminó y solo voy a vivir por Cristo y solo tengo que vivir así. 그 사람의 메시지는 한 가지 메시지야. Las personas que tienen eso solo dan un mensaje. 모든 현장의 문제를 보고 예수가 그리스도. Viendo todos los problemas en el campo, Jesús es el Cristo. 가정 문제 시달리고 있는 사람에게도 예수가 그리스도. A las personas que están pasando un problema familiar, Jesús es el Cristo. 그 답으로 가정을 살린다니. Y con esa respuesta se salva la familia. 남편 부인이 이혼하려고 하는데 두 사람에게
이 복음이 들어가면 가정이 살아난다니까. Y entonces si se quieren divorciar la pareja, pero si entra este evangelio, entonces se salva la familia. 가정 문제를 해결하려고 하는 게 아니라 이 사람을 그리스도의 사람으로 만들면 가정이 회복된다니까. No es para resolver el problema familiar, sino que si estas dos personas se vuelven personas de Cristo, entonces el problema familiar ya no está. 암 걸린 사람을 기도해가지고 암 낫게 해주는 게 아니고 Entonces no es sanar por una persona con cáncer, 예수가 그리스도인 이 믿음이 들어가면 암 문제가 안 된다니까. sino que si entra la fe que Jesús es el Cristo, esta persona el cáncer no es el problema. 암이 나을 수도 있고 안 나을 수도 있는데 그건 문제가 안 돼요. 이 Puede ser 사람에게. que sane o no el cáncer, pero este no es el problema, 오히려 그 병원에서 모든 사람들 살리는 자가 됩니다. sino que se vuelve la persona que salva a todas las personas en el hospital. 오늘 더운데 Hay calor hoy, 수고하셨고요. pero gracias por escuchar todo. 오늘 이 메시지 후에 우리 목사님들 좀 중요하게 같이 말씀 듣고 느낀 점들을 좀 듣고 싶고 Y después del mensaje me gustaría que los pastores nos compartieran qué es lo que han sentido y queremos conversar un poco con ellos. 내일도 이 차 안에서 소수의 사람들만 같이 말씀을 나눌 겁니다. Entonces mañana también una minoría compartirá aquí en este auto. 그래서 정말로 뭐 목사님 눈치 보고 오라고 하니까 오시지 마시고 꼭 들어야겠다는 분들만 오시면 좋겠어요. Por favor, las personas que están solo viendo al pastor porque el pastor me dice que vaya, yo voy a ir, no estas personas, sino las personas que verdaderamente quieran dar su vida por este mensaje, vengan. 와서 앉아 있는다고 이해할 수 있는 게 아니기 때문에 Porque no es que es algo que puedan comprender por estar aquí sentados. 정말로 이 말씀 속에서 하나님이 나를 부르시는구나 진짜로 답을 내신 분들만 내일 오시면 좋겠어요. Me gustaría que las personas que verdaderamente piensen, Dios me está llamando dentro de esta palabra, solo que estas personas vengan. 그래서 이틀 동안 진짜 깊이 있게 이 속에서 이야기를 나눌 겁니다. Entonces durante estos 2 días me gustaría compartir profundamente. 저희 눈은 하나입니다. Nosotros tenemos Y- solo una vista nada 이 más. 시간표에 하나님께서 니카라가 살리기 위해 준비하신 그분이 누구신가? ¿Quién es la persona que Dios ha preparado en este momento para salvar a Nicaragua? 이틀 동안 우리가 같이 말씀 나누지만 그 속에 하나님께서 이렇게 세우시는 분이 있으면 그분과 함께 진짜 세계를 살리기 위해서 함께 뛰고 싶습니다. Entonces, aunque son solo 2 días, si Dios levanta a la persona durante este periodo de tiempo, verdaderamente quiero salvar a Nicaragua y a todo el mundo con esta persona. 정말 중요한 시간표인데 아시고 기도하시면서 같이 인도받았으면 Y 좋겠습니다. entonces es un momento muy importante por lo que me gustaría que verdaderamente orásemos por eso y nos preparáramos. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 하나님 아버지 은혜를 Dios Padre 감사드립니다. viviente, te agradecemos por tu gracia. 우리에게 말씀을 알 수 있는 눈을 열어주시고 Señor, abre nuestros ojos para poder entender la palabra. 말씀 들을 수 있는 귀를 열어주시고 Abre nuestros oídos para poder escuchar la palabra. 말씀 담을 수 있는 가슴을 Y 열어주시옵소서. abre nuestro corazón para tener la palabra. 정확한 복음을 깨달을 수 있도록 성령으로 역사해 Ora 주시옵소서. con el Espíritu Santo para percatarnos del Evangelio preciso. 정말로 이 땅에 준비된 제자들이 일어나 이 전 세계를 살릴 수 있는 전도운동이 일어날 수 있도록 성령으로 역사해 Y 주시옵소서. ora con el Espíritu Santo para que verdaderamente se pueda entender esta palabra en todo el mundo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다.